अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, आदाब अर्ज है। जी आयानु, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? आप कैसे शफात? ठीक ठाक हैं? आप ठीक ठाक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र। सुबह से शफात आज बहुत खुश है। आई एम श्योर शफात के पास आज बहुत अच्छी अच्छी खबरें शेयर करने के लिए। जी, आज खुश इसलिए हूँ मैं क्योंकि रोम में एक शख्स है जो सुकून की तलाश में घर से भाग गया। पुलिस ने उसे पकड़ के उसको वापस उसके घर में बंद कर दिया। इस मौके में मुझे एक शेर याद आया कि वो तमाम शादीशुदा हजरात जो कहते हैं यार शादी हो जाएगी, लाइफ सेटल हो जाएगी ब्रो, मैं अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहता हूँ, उनके लिए एक शेर है कि मुझको आज़ादी मिली भी तो कुछ ऐसे नासे जैसे कमरे से कोई सहन में पिंजरा रख दे। आधा 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 वही बैठे फूल नहीं फेंकना, फूल नहीं फेंकना। नहीं, आज जितने भी शादीशुदा हजरात है ना, मर्द हजरात, वो तो शफात आज आपको जब भी डालेंगे ना ऑफिस के बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा शफात इतनी प्यारी हमारे दिल की बात कह दी है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोरोना के केसेस बढ़े और मेरा जिम्मा तोश पोश है भाई। फिर तो जी ये तो है, वैसे केसेस बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में तकरीबन 58 अफराद जान से गए हैं और मज़ीद केसेस भी सामने आते जा रहे हैं। 3138 जो नए केसेस हुए हैं, कल तो तकरीबन 40,000 टेस्ट भी हुए हैं। देखिए हमने ऑफ कोर्स आपका मूड भी हमने एलिवेट करना होता है, लेकिन कोरोना अब एक बहुत बड़ी हकीकत है और ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी जानिब ये भी देख रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में जनाब एक शख्स चला गया है कि जी ये कोरोना शरोना कुछ नहीं है, ये बातें बनी हुई हैं। अब इमेजिन शफात, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोगों की बात हो रही है, दुनिया जहान में लोग सफ़र करें, इतने लोग मर चुके हैं, अभी भी जनाब लोग ये कहते हैं नहीं जी कोरोना शोना कुछ नहीं होता, ऐसे एवं गल्ला बढ़िया हुई हैं। ये ऐसे लोगों को किसी दिन मेरे ख्याल में लेके ना हम एक टूर पे निकलते हैं, उनको जिन्ना अस्पताल, आगा खान, इंडस अस्पताल, इनके जो कोरोना वार्ड्स हैं ना, उनमें एक फेरा दिलवा के आते हैं और उसके बाद पूछेंगे कि उस्तादो क्या ख्याल है। और मैं शर्तिया कहता हूँ कि ये वो लोग हैं जो कि अस्पताल तो गया, कब्रिस्तान में भी नहीं गए होंगे। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जब आप उनको मास्क पहनने का बोलें तो आपसे कहते जी क्यों मास्क पहने? नहीं, हमें या तो पहले कोरोना हो चुका हुआ था और नहीं हो गया। यार आप लोग कैसी बातें करें, लोग इतना ख्याल करते फिर भी तो कोरोना हो जाता है। और ये बात मैं मदिया को 20,000 दफा समझा चुका हूँ कि मास्क पहना करो, नहीं पहनती, क्या करूँ मैं? कहती नहीं मुझे पहले भी नहीं हुआ, मुझे अब भी नहीं होगा, जो करना है कोरोना ने कर ले, अल्लाह मुझे माफ करे। ऐसी ऐसी बातें करती है। टॉप स्टोरी की तरफ चलते हैं। असेंबलियों से ऑपोजिशन के इस्तीफों की तारीख तो आ गई, लेकिन साथ ही इख्तलाफात भी सामने आ गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान का फैसले पर अदम इत्मीनान, मुस्लिम लीग नून को इस्तीफे देने की जल्दी, लेकिन पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान ने फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। सबसे पहले बाखबर सवेरा में हम बात करेंगे कोरोना की जो दूसरी वेव आई है, इसकी वजह से जो अमवात और केसेस की शरह इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सिर्फ कल के दिन 56 अफराद कोरोना की वजह से जाँ बहक हुए हैं, जबकि 3,138 केसेस जो हैं वो नए रिपोर्ट हुए हैं। 40,000 के लगभग जो है हमने देखा वो टेस्ट करवाए गए हैं और केसेस जिस तरीके से बढ़े, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे लोग हैं वो गैर संजीदगी का मुसलसल मुजाहरा कर रहे हैं और SOPs पर अमल दरामद तो अब दूर की बात, बल्कि अब इस वबा को झुटलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, बातें बनी हुई हैं। पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद अब 45,000 से तजावज कर, बिल्कुल 46,000 समथिंग इस वक्त 45,000 से तजावज कर चुकी है एक्टिव केसेस की तादाद। और ये वो तादाद है जो कोरोना के बायस बीमार हैं, उनको ऐसी बीमारी है जो कि बज़ाहिर नजर आती है। ये रिपोर्ट किए हुए केसेस हैं, NCOC के रिपोर्ट किए हुए केसेस हैं और जो इस वक्त जो क्रिटिकल नौइयत के केसेस हैं उनकी तादाद तकरीबन 2500 से तजावज़ कर चुकी है। ये आदाद शुमार बहुत ख़तरनाक है और साफ लग रहा है कि हम एक ऐसे अगले आने वाले 1-2 हफ्तों में हम एक ऐसे टाइम में दाखिल होने वाले हैं जहां हमारे पास अस्पतालों में गुंजाइश खत्म हो जाएगी। बहुत सारे अस्पतालों में ऑलरेडी गुंजाइश खत्म हो बिल्कुल शफात, ये तमाम तो सूरत हाल हमारे सामने, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में जनाब एक दरखास्त दायर होगी कि जी कोरोना का तो पाकिस्तान में वजूद नहीं है। अदालत में दरखास्त जो दायर दरखास्त है वो एक शहरी सैयद अजहर अब्बास ने दायर की है और उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कोरोना धोखा है, पाकिस्तान में तो इसका वजूद ही नहीं है। और दरखास्त में वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब, वफाकी वज़ीर सेहत को इस हवाले से फरीक बनाया गया है। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू शहरी ने कोरोना वायरस तजर्बात के लिए खुद को पेश भी कर दिया और चीफ जस्टिस ने कहा
کہ آپ وزارت کو درخواست کریں تاکہ 10-15 روز آپ کورونا مریضوں کی خدمت کر سکیں اور پھر آپ کو تجربہ بھی ہو جائے۔ عدالت نے وفاقی وزارت صحت سے اس حوالے سے جواب بھی طلب کر دیا اور درخواست گزار کا کہنا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ کسی جانور کو کورونا کی بیماری نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عقل ہے۔ مطلب میں کہتا ہوں کہ ایک یا تو جو ہے نا وہ ناسا کی عقل تھی جو پہلی دفعہ چاند پہ انہوں نے قدم رکھا تھا سن 71 میں، یا پھر ان صاحب کی اظہر عباس صاحب کی عقل ہے۔ کیا مطلب میرے خیال میں زمین پہ قدم رکھنے کی کورٹ ضرورت نے ہے جو بالکل صورت صحیح حال۔ آبزرویشن رکھی ہے اور آنریبل کورٹ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ جی ان کو سروس میں جانا چاہیے کہ یہ ذرا وہاں پہ آئی سی یو میں جا کے ایٹ لیسٹ جو کورونا کووڈ پیشنٹس ہیں ان کو ذرا سرو کریں تاکہ ذرا تھوڑا عقل کے دروازے کھلے، پتہ چلے کہ کیسے ایک شخص سے دوسرے شخص کو کووڈ ہوتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا بھی کہ انہوں نے کہا کہ خبر سنیے کہ اسپین میں بھی 2 جانوروں کو کورونا، مطلب اس کو پھر بھی کنونس کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے، لیکن وہ شخص اس نے کہا نہیں جی ایسی تو کوئی بات ہے ہی نہیں۔ ادھر وفاقی وزیر اسد عمر صاحب بھی کہتے ہیں کہ این سی او سی کی ہدایت پر پہلے کی طرح عمل درآمد نہیں ہو رہا اور کورونا کی دوسری لہر کا اپوزیشن کافی مذاق بھی بنا رہی ہے، بہتر فیصلے نہ کیے تو مزید شعبوں کی بندش کرنا پڑے گی۔ کیا کہنا تھا ان کا، آپ کو سنواتے ہیں۔ جو انتہائی خطرناک لہر ہے، ایک جگہ 10,000 20,000 30,000 لوگ جمع ہوں گے تو وبا کا پھیلاؤ بڑھے گا۔ جب ملک کے لوگ اپنے لیڈرز کو یہ سنتے ہیں کہ جلسہ کرنے سے کورونا بھاگ جائے گا اور اس کے نتیجے میں لوگ اپنی حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا یا کم کر دیں یا ختم کر دیں، وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا نقصان ہے۔ جمہوری نظام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاسی لیڈرز ایسے فیصلے کریں اور عوام کو ایسا پیغام دیں جس سے ملک کی عوام کی صحت خطرے کے اندر پڑے، لوگوں کا روزگار خطرے کے اندر پڑے۔ اگر ابھی بھی ہم بہتر فیصلے نہیں کریں گے کہ شاید ہفتے بعد 2 ہفتے کے بعد ایسی صورتحال پیدا ہو کہ ہمارے پاس کوئی اس میں چوائس ہی نہ رہ جائے اور ہمیں مزید سیکٹر جو ہیں ان کے اوپر بندش لگانی پڑے۔ کہ جی کیا کبھی کسی جانور کو کورونا ہوا ہے؟ اس کا ویسے کاؤنٹر نیریٹو بنتا تھا، کیا کبھی کسی انسان کو کھر کی بیماری ہوئی ہے، منہ اور کھر کی بیماری، یا کبھی کسی کو گرگ لگی ہے جیسے وہ آوارہ جو ہیں وہ جانور ان کو لگ جاتی ہے خارش کی بیماری۔ تو یہ ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب میرے خیال میں اظہر عباس صاحب کو خود دینا چاہیے آنریبل کورٹ کو۔ نوشین حامد صاحبہ جو کہ ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ جو کہ پارلیمانی سیکرٹری صحت ہمارے ساتھ اس حوالے سے موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا، جیسے اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب جو وائرس ہے وہ پھیل رہا ہے، ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اس طرح سے نہیں رکھا جا رہا جس طرح سے پہلی ویو میں رکھا گیا تھا۔ اب اگر لوگ ایس او پیز کا خیال نہیں رکھتے اور معمولات زندگی ایسے ہی چلتے رہتے ہیں، جانی نقصان ایسے ہی بڑھتا رہتا ہے، تو کیسے آگے بڑھیں گے؟ جی کیونکہ شفاعت جس طرح سے کیسز مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اب لگ رہا ہے کہ، اور ہم کل بھی بات کر رہے تھے، ڈاکٹر سے بات کر رہے ہیں کہ جن کو پہلی ویو میں اس وائرس نے ہٹ نہیں کیا، متاثر نہیں کیا، دوسری ویو میں اب یہ وائرس ان لوگوں کو متاثر کرنے جا رہا ہے اور متاثر کر رہا ہے۔ ہم اپنے آس پاس بہت سارے سے کیسز دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی سے لوگوں میں یہ وائرس منتقل ہو رہا ہے اور اس وائرس کی نیچر بھی یہی ہے کہ بڑی جلدی سے منتقل ہو جاتا ہے۔ تو اب شفاعت اب اللہ کرے، ہم دیکھیں مسلسل بات کر رہے ہیں، لیکن کل اسد عمر صاحب نے تو اندیا دے دیا ہے کہ اگر آپ نے اسٹرکٹلی آپ لوگوں نے ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کیا تو بہت سارے شعبے جو ابھی کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ہمیں ان کو بھی بند کرنا پڑ جائے، کیونکہ اکانومی کے سروائیول کے لیے سب کچھ کیا جا رہا تھا۔ شفاعت ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ اگر لوگ ایس او پیز سے خیال نہیں رکھتے، جیسے کہ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ امکان ہے کہ مزید شعبوں کو بھی بند کرنا پڑے، یہ واقعی پالیسی میں ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ مزید شعبوں کو بند کیا جائے گا، یا اسد عمر صاحب ذرا سکیئر کروا رہے ہیں عوام کو کہ تھوڑا سا وہ خود خیال کریں؟ دیکھیے جی، اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا این سی او سی کا ادارہ ہے وہ ڈیلی صبح اس کی میٹنگ ہوتی ہے اور تمام ریلیونٹ لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں جنہوں نے ڈیسیژنز کرنے ہیں، اور پورے پاکستان سے جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس وہ وہاں پہ ڈسپلے ہوتا ہے۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ کیسز کس کا ٹرینڈ اس وقت کیا ہے، کون سے ایریاز جو ہیں وہ ہاٹ اسپاٹس بن چکے ہوئے ہیں، اور کون سا ان کا انالیسس کیا جاتا ہے کہ کون سی جگہ ہیں جو کہ پھیلاؤ کا سبب بن رہی ہیں۔ تو ان ساری جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کی روشنی میں ڈیلی بیسس کے اوپر سجیشن دیے جاتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ این سی او سی کی سفارشات جو ہیں وہ این سی سی یعنی نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی، جس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور دوسرے
صوبوں کے ریپرزینٹیٹیوز اور پرائم منسٹر صاحب خود اس کو ہیڈ کرتے ہیں. تو پھر فائنل فیصلہ جو ہوتا ہے کسی بڑے میئر کا, کوئی بڑا اگر اسٹرکٹ لاک ڈاؤن, کوئی بڑا اگر اقدام کرنے تو وہاں پر ہوتا ہے. تو اس وقت یہ ٹرینڈز کو کلوزلی واچ کیا جا رہا ہے, اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت خطرناک طرف یہ سارے ٹرینڈز جا رہے ہیں, اور جس کی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے وہ یہ دکھا رہا ہے کہ یہ دوسری لہر شاید پہلی لہر سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو, کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ایس او پیز پہ عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے اس کا پھیلاؤ بہت تیز ہو بالکل گیا ڈاکٹر ہے. صاحب, اور ہم بھی مسلسل لوگوں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ایس او پیز پہ عمل درآمد کریں, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جانتے بوجھتے کہ کرونا کس قدر جان لیوا ہے, لوگ ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کر رہے. اگر سچویشن اس ہفتے بھی ایسی ہی رہی کہ جیسے ہم اموات کی تعداد آتی ہوئے دیکھ رہے ہیں, تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ سخت لاک ڈاؤن لگایا جائے گا, کیونکہ یہی الٹیمیٹ سلوشن لگ رہا ہے, لوگ خود تو مان ہی نہیں رہے, بازار ویسے کے ویسے کھلے ہوئے ہیں. جی دیکھیں, بالکل اس وقت لاک ڈاؤن کا دائرہ کار تو ڈیفینیٹلی بڑھایا جا رہا ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہم لوگوں نے ایک پالیسی رکھی ہوئی تھی گورنمنٹ نے, اس کے اندر کافی اضافہ ہو گیا. کل پرسوں بھی لاہور میں مزید 50 ایریاز جو ہے ان کو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے. اسی طرح باقی شہروں میں بھی جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا دائرہ کار جیسے جیسے ہاٹ اسپاٹس آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں ان کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے. نیشنل لاک ڈاؤن کی ابھی تک فی الحال جو ہے وہ کوئی ارادہ نہیں ہے, گورنمنٹ کی کوئی انٹینشن نہیں ہے, کیونکہ اگر ایس او پیز پہ عمل کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کے پھیلاؤ کو روک کے ساتھ ساتھ اپنی جو نارمل روزمرہ کی معیشت کے کام ہے وہ چلتے رہیں. تو ابھی فی الحال تو کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے, مگر دائرہ کار جو ہے لاک ڈاؤن کا وہ بڑھایا جا رہا ہے. زیادہ زیادہ ایریاز جو ہیں وہ اب انڈر لاک ڈاؤن آتے جا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کیا یہ پلان کیا گیا کہ جیسے ڈاکٹر فیصل صاحب نے بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ ہمارے ملک میں ابھی یہ کبھی امکان ہے کہ فیبرری یا مارچ تک جو ویکسین ہے وہ کرونا کی آ جائے گی, اگر انشاءاللہ ایسا ہی ہوتا ہے تو پہلی ویکسین کن کو لگائی جائے گی, کہ ہیلتھ ورکرز کو لگائی جائے گی, اور عام شخص تک اس کی رسائی کب تک ممکن ہو سکے گی؟ جی دیکھیں, اس وقت حکومت کی پوری کوشش ہے, فنڈ بھی ارینج کر لیے گئے ہیں کہ یہ جو ویکسین ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ ہمارے ملک پہنچ جائے. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ یہ 8-10 دنوں میں جس کمپنی سے ہم نے خریدنی ہے وہ شاید ایک سے زیادہ کمپنیز ہوں, ان کے نام فائنلائز ہو جائیں گے اور ایڈوانس پیمنٹ ہو جائے گی. پہلی جو ہماری اسٹیج ہے اس میں تقریباً 10 ملین ڈوزز جو ہیں وہ منگوائی جائیں گی, اور اس میں سے 0.5 ملین جو ہیں وہ اسینشیل ہیلتھ کیئر ورکرز کو, یعنی وہ ہیلتھ کیئر ورکرز جو کہ ڈائریکٹلی کرونا پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ آئی سی یو میں ہو چاہے وہ کرونا وارڈز میں ہو, ان کو اسینشیل ہیلتھ کیئر ورکرز کو لگے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ 65+ کے لوگوں کو 9.5 ملین ڈوزز ان کو دی جائیں گی, کیونکہ وہ سب سے ولنریبل سیکٹ ہے. اس وقت ایلڈرلی لوگوں کو زیادہ جو ہے کرونا سے بچاؤ کی ضرورت ہے. سیکنڈ سٹیج میں جو ہے وہ تمام ہیلتھ کیئر ورکرز, یعنی چاہے وہ کسی جگہ پہ بھی کام کر رہے ہوں, ہیلتھ کیئر ورکرز کو اور 60+ کی جو پاپولیشن ہے ان کو دی جائے گی. اور پھر تھرڈ سٹیج میں جو ہے وہ باقی پاپولیشن میں سے جو لوگ آئیڈینٹیفائی کیے جائیں گے, جو مستحق لوگ ہوں گے, وہ ان کو لگے گی, کیونکہ یہ ویکسین جو ہے یہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ اپنے شہریوں کو دے گی. انکریڈیبل جی, فری آف کاسٹ ہوگی, 3 مرحلوں میں ویکسین ہوگی. سب سے پہلے کرٹیکلی جو پیشنٹ سسیپٹیبل ہیں ان کو دی جائے گی, پھر ہیلتھ کیئر ورکرز کو دی جائے گی, اور پھر 60 سال سے عمر افراد کو دی جائے گی, اور اس طرح سے یہ معاملہ آگے چلے گا. بہت بہت شکریہ جی. ڈاکٹر حامد صاحبہ, پارلیمانی سیکرٹری ہیلتھ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ابرار الحق صاحب, چیئرمین ہلال احمر پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ابرار صاحب, کرونا کی جو دوسری ویو آئی ہے, کہا یہ جا رہا ہے اور جو اعداد و شمار بھی سامنے آ رہے ہیں, پہلی لیئر سے زیادہ سخت ہے, زیادہ ڈیڈلی ثابت ہو رہی ہے. لوگ ایس او پیز پہ ابھی بھی عمل درآمد نہیں کر رہے, اور جیسے بھی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست بھی چلی گئی کہ جی کرونا ہے ہی نہیں, یہ تو جھوٹ ہے, یہ تو سازش ہے. اور بہت سارے لوگوں نے یہ ایک وہ جسے کہتے ہیں انگریزی میں لفظ ہے فولز پیراڈائز, وہ بیوقوفوں کی جنت میں خود کو رکھا ہوا ہے اور ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کورونا نام کا کوئی تھریٹ موجود ہے. آپ ذرا بتائیے گا, ہلال احمر پاکستان کے چیئرمین, آپ کے پاس اس قسم کے کیسز سامنے آ رہے ہوں گے, کس قدر خطرناک مرض ہے؟ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو دوسری لہر ہے یہ زیادہ لیتھل ہے, اور چونکہ ہم پہلی لہر کو بھی بڑے قریب سے ہم نے دیکھا ہے, مریضوں کو بھی دیکھا ہے, اب جو آ رہے ہیں وہ زیادہ تر ان کو بائی پیپ کی اور آکسیجن کی زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے. پہلے زیادہ جو لوگ تھے اے سمپٹمیٹک ہوتے تھے, اب بڑا لیتھل ہو کر یہ بیماری واپس آئی ہے. اور جو ہمارا ایکسپیرینس ہے اس میں ڈیتھس زیادہ تیزی سے ہو رہی ہیں, زیادہ ہو رہی ہیں تعداد میں, اور
وہ ہوتا ہے نا کہ جراثیم جو ہیں یہ بھی زیادہ پہلے سے طاقتور ہو کے سامنے آئے ہیں اور اپنا ایک ہیوک کریٹ کر رہے ہیں، اور اس سے میں سمجھتا ہوں بہت ہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اس بار. لیکن انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الٹا اس کا نیگیٹو اثر ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ہوتا ہے نا ہم ایک چیز کو بار بار سن کے وہ آؤٹ آف فیشن ہو جاتی ہے، تو ہم اب اس سے باہر نکل آئے ہیں. حالانکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ بہت ساری تعداد ہے اس میں مرنے والوں کی، اور ہمیں اس پہ بہت ہی احتیاط کرنے کی بالکل ہمیں احتیاط کرنا ہوتا ہے. اچھا ابرار، ہلال احمر تو کورونا کے خلاف جاری جنگ میں کافی پیش بھی ہے اور بہت سارے متاثر لوگوں کی امداد بھی کی جا رہی ہے. اس وقت کرنٹ سچویشن آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ ابھی تک ہزاروں لوگوں کی جانیں تو جا چکی ہیں. ہلال احمر پہلے دن سے اسکریننگ ہو، اویئرنیس کیمپینز ہوں، ہیلتھ سروس ڈیلیوری ہو، فوڈ یا باگر دیگر آئٹمز کے دینے کی بات ہو تو ہم پیش رہے ہیں. ہماری محافظ فورس نے 96,000 گھروں میں تقریباً 5 لاکھ لوگوں سے لے کے لوگوں کو راشن دے دیا، اور اس آئیڈیا کو بین الاقوامی طور پہ امریکہ میں بھی بڑا سراہا گیا. ایک ہم نے 15 دن کے اندر کووڈ-19 ہاسپٹل راولپنڈی میں بنا دیا جو اب تک چل رہا ہے. اور اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ وبا چونکہ زیادہ خطرناک لگ رہی ہے، اب پہلے بھرا ہوا تھا ہاسپٹل لیکن اس میں مرنے والوں کی تعداد کم تھی، جو آکسیجن پہ جاتے تھے، جو وینٹ پہ جاتے تھے وہ کم تھے. ابھی وینٹیلیٹر پہ زیادہ لوگ جا رہے ہیں اور آکسیجن کی، اور پھر پریشرائزڈ آکسیجن اور بائی پیپ پہ زیادہ لوگ آ رہے ہیں. آکسیجن زیادہ لگنا شروع ہو گئی ہے، اور سمجھ لیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ میوٹیٹڈ ہو کے آنا، اس جراثیم کا پہلے سے طاقتور ہو کے آنا، تو اس سے ہمیں جانوں کا نقصان بھی زیادہ ہو رہا ہے. اگرچہ ہم کوشش کر رہے ہیں ہر لحاظ سے لوگوں کو اویئرنیس دیں، لیکن اویئرنیس اب اس طرح سے پھیل نہیں رہی ہے، شاید لوگ اس کو بہت ایزیلی. جیسے ابرار صاحب، اس وائرس کے حوالے سے ہم بھی روزانہ ہی بات کر رہے ہیں، میڈیا تمام میڈیا ہاؤسز اس وائرس کے متعلق لوگوں کو آگاہی فراہم کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی محتاط رہیں، باہر نہ نکلیں، گھروں کے اندر رہیں، غیر ضروری میل جول سے پرہیز کریں. عمل نہیں ہو رہا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہتر طور پہ کیسے لوگوں کو آگاہی دی جا سکتی ہے؟ انفارمیشن اس کو اب میں سمجھتا ہوں کہ مزید ٹیکنیکل طریقے سے اور اس چیز کو ہائپ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہاسپٹلز میں جا کے وزٹ کریں، ہمارے صحافی جو بھائی ہیں بہنیں ہیں وہ جا کے وزٹ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ڈیتھ ٹول کہاں سے کہاں چلا گیا ہے. لوگ شدید پریشانی کے عالم میں ہیں، سو آپ خدارہ احتیاط کریں. اب تو یہ اور زیادہ ڈینجرس ہو گیا ہے. پہلے تو پھر صرف ایسمپٹومیٹک پیشنٹس کی تعداد بہت زیادہ تھی، کیونکہ نئے لوگ اس میں مبتلا ہونا شروع ہوئے تھے، تو اس وقت اس کا اتنا ہیوک کریٹ ہوا تھا اس طرح سے کہ سمجھ لیں کہ اس کا ایک بہت بڑا فیئر تھا. ابھی وہ فیئر فیکٹر ختم ہو گیا، حالانکہ یہ میوٹیٹڈ جو جرمز ہیں، جو وائرس ہیں، یہ اور زیادہ ڈینجرس ہو کر سامنے آیا ہے. تو ابھی تو اس کی بہت زیادہ کیمپینز رن کرنے کی ضرورت ہے. اگرچہ ہم دیکھتے بھی ہیں ہر وقت اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہم انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ اس کے سامنے کر رہے ہیں. اس کے اوپر تو آپ اگر فیشن کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں نے اپنے جیکٹس کے کلرز کے ماسک بھی لے لیے ہیں، سارا مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، تو آپ اس کو فیشن کا حصہ بنائیں. جیسے آپ جیکٹ میں کالر رومال لگاتے تھے تو آپ ماسک پہنیں، اس کو فیشن کا حصہ بنا لیں. لیکن خدا را اس کو کرے صحیح. اور میں ایک چیز بتاؤں کہ لوگوں کے بال جھڑ رہے ہیں، یہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا خدا نخواست. میرے ساتھ جو ہوا ہے مجھے ابھی تک اس کی ویکنیس نہیں گئی. میں تو 7-8 کلومیٹر آرام سے بھاگ لیتا تھا، میرے سے 2-3-4 کلومیٹر سے زیادہ نہیں چلا جاتا، اور پھر ویکنیس ابھی تک فیل ہوتی ہے اس کی. میرے دوست ہیں کئی جن کے بال کم ہونا شروع ہو گئے ہیں. سو ایک خاص طرح کی سمیل ہے جو آج بھی مجھے میں ہاتھ دھونے کے بعد جب رگڑ کے سمیل کرتا ہوں تو اس میں سے مجھے آ رہی ہوتی ہے. سو میں یہ بار بار کہوں گا کہ اس میوٹیٹڈ وائرس جو پہلے سے زیادہ خطرناک ہو کر آیا ہے، اس سے پنجہ آزمانے کے لیے ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس سے بچ کے رہیں جس قدر ممکن ہو سکے. اور آئی ایم شیور ابرار لوگ آپ کو سن رہے ہیں، آپ سیکھیں گے بھی، کیونکہ آپ کو کووڈ ہو چکا ہوا ہے اور آپ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ آپ کی انرجی لیول ویسے نہیں ہو سکی، کیونکہ یہ جس کو کووڈ ہو رہا ہے سم ہاؤ ڈیپ ڈاؤن کہیں نہ کہیں وہ ان کے سسٹم کو کھوکھلا اتنا ضرور کر کے جا رہی ہے. مطلب جس لائک کہ بچپن میں آپ کو جب ٹائیفائڈ ہوتا تھا تو آپ کو ہلا کے چلی جاتی تھی. ایگزیکٹلی سیم کیس شفاعت کووڈ کے ساتھ بھی، یو ہیو سفرڈ اٹ. اور میں اپنے گھر میں بھی دیکھتی ہوں کہ وہ آپ کو
बिल्कुल अपसाइड डाउन आपकी ये तमाम जो चीजें अबरार कर भाई ने देता है। बात की ना 8 किलोमीटर रनिंग वाली, प्रिसाइसली मैं इसको इंडोर्स कर सकता हूँ। मैं 7 किलोमीटर रनिंग बड़े सुकून से कर लेता था, और अब मेरे ख्याल में अरसा हो गया वो 7 किलोमीटर तो बहुत दूर की बात है, 3 किलोमीटर भी बड़ी मुश्किल से होते हैं। तो अब अभी तक मेरे ख्याल में शायद 4 जून से 29 जून को रिकवर हुआ था, और अभी तक ये आलम हो गया है, हम नॉर्मलाइज नहीं हो पाए। हाँ। तो लोगों को एहतियात करने की जरूरत है। ये रनिंग खैर ये तो वो लोगों की बात है कि जो शायद रिकवर कर गए हैं बेहतर तौर पे। बहुत सारे लोग इससे भी नीचे हैं, बहुत नीचे हैं, अपना लाइफस्टाइल वो दोबारा से रूटीन पे नहीं ला सके, अपनी सांस दोबारा से सही तरह बहाल नहीं कर ये सके। समझे कि बस अब चीज़ें चेंज होगी में, अब आपको मास्क भी पहनना एक न्यू नॉर्मल है। आपको अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए जब तक प्रॉपर वैक्सीन नहीं आ जाती और हमारी हेल्थ सिस्टम का हिस्सा नहीं बन जाती, हमें एहतियात करनी है, घरों में रहना है। खैर शफात, जब हम घरों में रहते तो क्या होता है जी कि जब काफ़ी ज़रा पांडे पड़े हों तो खड़कते तो हैं ही, यानी कि आवाज़ें तो आती हैं। तो जब घरों में मियाँ बीवी रहते हैं, और आपको पता है कि इटली में कितना ज़बरदस्त लॉकडाउन है, तो वहाँ पे सीन हुआ जनाब ये कि रोम में एक बड़ा प्यारा शादीशुदा का जोड़ा था, लेकिन ज़्यादा उम्र हो चुकी थी, मिडिल एज शादीशुदा जोड़ा था, 48 साल उम्र जनाब इन हजरत की थी। बेगम से इनकी होगी लड़ाई। अब बेगम को तो घर से बाहर नहीं निकाल सके, तो उन्होंने कहा मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। अब शफात, जो आप वॉक की बात कर रहे थे, तो इन जनाब ने तो एक एक दिन 40-40 माइल जो है वो वॉक की है, और तकरीबन एक हफ्ते के बाद ये इन्होंने तकरीबन जब 280 माइल जो है ये वॉक कर ली, तो एक बड़े प्यारे रिजॉर्ट पे पहुंचे। इमेजिन रिजॉर्ट पे ही पहुंचे हैं। फिर ये कहते हैं मुझे तो रास्ते में लोग खाना देते थे, मैं खा लेता था। हाँ, ये वॉक भी नहीं करके गए, ये पहले से पहुंचे, तो बीच का टाइम जो गायब हुआ है ना, ये उन्होंने वॉक में कवर किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं शोहरों की जो सरिश्त है उससे वाकिफ हूँ। ठीक है, अच्छा शबाज में सीन हुआ ये कि वहाँ पुलिस इनको मिल गई। पुलिस ने कहा ओए किथे, हाँ जी, मतलब यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है, यहाँ पे कोरोना आया हुआ है, लोग इतने मरे, तो तुम किधर सैर सपाटे करने फिर रहे हो। उन्होंने, पुलिस ने किया उसको गिरफ्तार। पुलिस ने उनको डाला होटल में, और पुलिस ने इनको किया 400 यूरो का जुर्माना कि बड़े बेटा सस्ते में अब तो छोड़ा है वैसे इनको। वैसे आपको पता है इटली में जो पुलिस मिली थी, उन्होंने पंजाबी में इनसे बात की थी। उनको ओ मरे पैड़िया, तू इतने की कर रहे हैं, लॉकडाउन होया पे तू उधर रिजॉर्ट पे आ गया। शफात, इमेजिन जो शख्स कह रहा है कि मुझे रास्ते में जो भी बंदा खाना खाने को देता था मैं खा लेता था, हाँ, मतलब, और उसके 400 यूरो थे देने के लिए। हाँ, मांगने वाला नहीं हूँ, बटवा छिन गया। वो आते हैं ना बसों में चढ़ने, भाईजान मांगने वाला नहीं हूँ, बटवा छिन गया, दाद कर दे। ये आप आइंदे एहतियात और कीजिए, साथ में- ऐसा ना हो साथ वो में कल कहते को हैं- बीवी से रोज के भागा वो। शफात, वो कहते हैं ना बाइक में पेट्रोल भी खत्म हो गया, मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मेरी फैमिली पीछे खड़ी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। आइए आइए आइए, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। और अब बात करें भारत की जनाब। बिल्कुल शफात, भारत भर में हम देख रहे हैं कि सिखों के एहतजाज की गूंज से मोदी सरकार जो है वो शदीद अब दबाव में आ गई है, और मुतनाज़ ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ 15 रोज़ से किसानों का एहतजाज जारी है, और किसानों ने नई दिल्ली का घेराव भी कर लिया, और सड़कें और रेलवे ट्रैक बंद कर दिए गए। एक तरह से देखा जाए तो पूरा भारत पे चोक कर चुका है। जी जनाब, और भारत में नए कवानीन है क्या? भारत में एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला है जनाब के जिस जो भी फसल आप उगाते हैं उस फसल में से ही एक हिस्सा अगली फसल की बिजाई का होता है, यानी उसी फसल में से बीज अलहदा कर लिया जाता है। अब नए भारतीय कवानीन के मुताबिक पुरानी फसल में से बीज नहीं खरीदा जा सकेगा, नया बीज हुकूमत से खरीदना पड़ेगा। हुकूमत ने कुछ मॉडिफाइड बीज इंट्रोड्यूस कराए हैं, वो बीज इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ज़राअत में इजाफा हो। लेकिन प्रैक्टिकली भारत का किसान, कल एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल में एवरेज 77,000 रुपया कमाता है सालाना। एक किसान 77,000 रुपया सालाना कमाता है, उसके पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि वो नया बीज खरीद सके जिसकी कीमत डेफिनेटली 77,000 रुपए से काफी ज्यादा शफात, और इंडिया में जो अगर हम किसान बिरादरी को देखें तो वो एक ऐसी बिरादरी है जो बेचारी कभी तरक्की ही नहीं कर सकी, वो गुर्बत की चक्की में सबसे ज़्यादा पिस रही है। और ये जो एहतजाज है इसमें सिख बिरादरी बाहर नहीं निकली। इस एहतजाज में जो वहाँ के सिख जो मुसलमान किसान हैं वो भी शामिल हैं, और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सिखों को दायरा बनाकर हमने देखा है कि नमाजियों की हिफाजत करते हुए भी देखा गया है कि वो जब मुसलमान वहाँ पर मौजूद थे, किसान वहाँ पर जब नमाज अदा कर रहे थे तो जो सिख किसान थे वो उनके पास आके खड़े हो गए, और सिख किसान नमाजियों के पीछे खड़े साथ में दुआ करते हुए भी नजर आ रहे थे। और इस एहतजाज पर मोदी सरकार को आलमी सतह पर भी शफात हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक वाह किस्म की बिस्ती हो रही है। जी जनाब, सिखों की इस हड़ताल पे जो कि इब्तिदा तो दिल्ली में शाहीन चौक, शाहीन बाग से शुरू हुई थी, उसमें अब पूरा भारत शामिल हो चुका है। भारत बंद हड़ताल बहुत कामयाब रही है, और अब
چونکہ ہڑتال کامیاب رہی ہے اس لیے بھارتی میڈیا نے بھی اپنا تھوڑا سا پیراڈائم شفٹ کیا ہے اور ذرا سی عوام کی بات کرنی شروع کی ہے، ورنہ وہ بھارتی میڈیا جس کو ہم انڈین وہ موڈیا ڈسکس کہتے ہی نہیں تھے. کر رہے تھے شفاعت، وہ اس کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے تھے، وہ ایسے بات کر رہے تھے جیسے کوئی بڑا ایشو ہی نہیں ہے. وہاں پہ کسان کی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، وہ سفر کر رہے تھے. اچھا پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب توجہ ہٹانے کے لیے بھارت میں فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ رچانے کی تیاریاں شروع کر دیں. اور جو ماہرین دفاع ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھارت بارڈر ایکشن یا سرجیکل اسٹرائک کا سہارا لے سکتا ہے اور اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پلوامہ طرز کا ڈرامہ کر کے خطے کا امن برباد پھر سے کر سکتا ہے، کیونکہ ٹینشن تو اسے ڈائیورٹ کرنی ہے کسی نہ کسی طریقے ایگزیکٹلی سے. جناب. اب ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں جی، سکھ جو لیڈران ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، اور یہ بڑی پریشان کن بات ہے اس لیے بھارتیوں کے لیے، اور اسی لیے اب بھارت کوئی اس قسم کا فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے. پاک فوج کو الرٹ کر دیا گیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر کہا جاتا ہے کہ جب کوئی فاشسٹ اندرونی حالات سے پریشان ہو جاتا ہے تو یا تو وہ مذہبی جذبات چھیڑ دیتا ہے یا جنگ چھیڑ دیتا ہے. پاکستان کی اس حوالے سے کیا تیاری ہے؟ بھارت کچھ بھی کر سکتا ہے. بھارت اس وقت اتنے دباؤ میں ہے، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. کورونا کی صورتحال بہت تیزی سے بگڑ چکی ہے اور وہاں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس کے بھیانک اثرات جو ہیں، منفی اثرات ان کی معیشت پر مرتب ہونے شروع ہو گئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسان جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، اور وہ اب ہریانہ اور پنجاب تک ان کی تحریک نہیں رہی، وہ تو پورے اب بھارت کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. ٹریڈ یونین شامل ہو گئی، اپوزٹ جماعتیں شامل ہو گئی، وکلاء شامل ہو گئے، حتیٰ کہ جو اساتذہ ہیں وہ بھی شامل ہو گئے. تو اب اس سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی بعید نہیں کہ کوئی فالس فلیگ آپریشن بھارت کرے اور کسی آڑ اور کسی بہانے کی تلاش میں ہو دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے اپنے اندرونی معاملات سے. اچھا شاہ صاحب، دنیا بھر میں اب مودی حکومت کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، کسانوں کی بات میڈیا بھی اب بول اٹھا ہے، جو بھارت کا منفی چہرہ ہے وہ دنیا بھر کے سامنے آ ہو گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب شاید مودی حکومت کہیں نہ کہیں ہوش کے ناخن لے لے کہ بہت بے عزتی ہو گئی ہے، بہت جگہ ہسائی ہو گئی ہے، اب مجھے عوام کے لیے کچھ بہتر میں کر ہی دوں؟ بھارت کو میرا بڑا واضح پیغام ہے کہ ایسی حماقت نہ کرنا. آپ نے فروری میں کی تھی اور قوم کو آپ نے تیار پایا تھا، اور اگر آپ نے پھر کوئی مس ایڈونچر کیا تو پوری قوم، افواج پاکستان اور پاکستان کا بچہ بچہ آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. اچھا سر، اب اگر بھارت کوئی جارحیت کرتا ہے، کوئی فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے، پلوامہ کی طرز کا کوئی ایک اٹیک کرتا ہے، پاکستان کی تیاری کیسی ہے؟ بھارت کو پیغام دیجیے. میں تو بھارت ظلم کر رہا ہے اور انسانی حقوق کو پامال کر رہا ہے. آج یونیورسل ہیومن رائٹس ڈکلیریشن ڈے ہے اور پوری دنیا میں اس کو آبزرو کیا جا رہا ہے. 72 سال پہلے دنیا اس بات پر متفق ہوئی. 2 جنگیں جو تھیں، عظیم جنگیں، ان کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے، جینوسائیڈ کو، وار کرائمز کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ راستہ اپنایا. لیکن آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس ڈکلیریشن کے باوجود جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. کل میری برطانیہ کے مختلف ممبران پارلیمنٹ، جس میں لیبر پارٹی کے تھے، لبرل ڈیموکریٹس تھے اور کنزرویٹو پارٹی کے وہ صاحبان جو فرینڈز آف کشمیر اپنے آپ کو کہتے ہیں اور آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ اور کشمیر کا حصہ ہیں، ان سے گفتگو ہو رہی تھی. تو وہاں ہم نے یہی تذکرہ کیا کہ دیکھیے آپ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، یورپین یونین ہے، یو ایس کانگریس ہے، ہاؤس آف کامنز ہے. تو یہ جو آج انسانی ظلم ہو رہا ہے اور بھارت جس طرح ڈریکونین لاز کو استعمال کر رہا ہے، جس طرح انہوں نے بیسک بنیادی حقوق پامال کر دی ہیں، اس پہ دنیا کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. ایک تو یہ ہے نا کہ اس کی حرکتوں سے اس خطے کا امن اور جو ہے استحکام وہ برباد ہو رہا ہے، اس کو ایک طرف رکھ دیجیے. لیکن جو انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو لوگوں کے ساتھ اجتماعی زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو گینگ ریپ ہو رہی ہیں، جو پیلٹ گن کا استعمال ہو رہا ہے، جو ڈبل لاک ڈاؤن کا لوگ شکار ہیں، جو بلا کسی کیس کے لوگ جیلوں میں بند ہیں، اس کا جواب دہ بھارت کو کون ٹھہرائے گا؟
बहुत बहुत शुक्रिया जी। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे मौजूद थे, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान। बात कर रहे थे कि भारत को बहरहाल लगाम तो डालनी पड़ेगी। मोदी सरकार जिस तरह से भारतीय अवाम के खिलाफ उठ खड़ी हुई है, इसको आलमी मीडिया को, आलमी बरादरी को उसका नोटिस लेना पड़ेगा। पहले शफात कश्मीरियों को हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे मुसलसल जुल्म और जबर का सिलसिला जारी है, फिर अपने किसानों को मतलब जहाँ से खा रहे हैं वहाँ पे देखें उस बिरादरी को, उस कम्युनिटी को उन्होंने कितना चोक करके रख दिया, कितना तंग कर दिया। और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी तो बे इंतहा दफ़ा भारत कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये समझ नहीं आता शफात लगाम कब डाली जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पेशावर में मारूफ अदाकार दिलीप कुमार और राज कपूर के घरों की जो कीमत है वो मुकर्रर हो गई है। दिलीप कुमार का घर जो है वो मोहल्ला खुदादात में है और जो राज कपूर की जो हवेली है वो ढकी नाल बंदी में, मैं सही नाम ले रही हूँ ना? एग्जैक्टली जी, बिल्कुल मेरे परफेक्ट नाम शफात ने ब्रेक में बताया कि जी एग्जैक्टली ये एरियाज हैं, तो ये नाम एग्जैक्टली वही एरियाज के जाने चाहिए। यहाँ पर इनके घर वाक़ है और इन घरों को म्यूजियम में अब तब्दील किया जाएगा। और दिलीप कुमार के जो घर की कीमत है वो आपको बता दें कि वो 80,56,000, जबकि जो राज कपूर की हवेली की कीमत जो लगी है वो 1,50,00,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। बड़ी कम शफात कीमत नहीं है इनके बड़े क्योंकि राज कपूर हवेली जो है वो बहुत ही अच्छी हालत में है, बहुत ही अच्छी हालत में है। इनफैक्ट बड़ी होगी शफात वैसे। इट्स अ ह्यूज हाउस, इट्स अ ह्यूज मैंशन। 1 करोड़ अब ये कौन डिसाइड करेगा कि खरीदेगा कौन? मैं मेरे ख्याल में इस पे कामरान बंगेश साहब से पूछ लेता हूँ। कामरान बंगेश साहब जनाब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मावन हमारे साथ मौजूद हैं। बंगेश साहब, ये कीमत जो कपूर हवेली की रखी गई है इसमें बड़ा ज़बरदस्त वुड वर्क है, बड़ा खूबसूरत इसके अंदर आर्ट वर्क है, बहुत मेन जगह पे है, कोई अंदर गलियों में तंग भी नहीं है, इर्द गिर्द बाजार भी है, तो फिर इतनी कम कीमत क्यों रखी गई है इसकी? जी सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। ये 2013 में ये दोनों मकानात जो हमारी हुकूमत आई 2013 की, उस वक्त ये हेरिटेज डिक्लेयर हुई क्योंकि इसकी एक सिग्निफिकेंस थी हेरिटेज के हवाले से। तो इस पर्सपेक्टिव में जो इनके ओनर्स थे, बिलखुसूस जो दिलीप कुमार की हवेली है, उनके साथ कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे थे। रिसेंटली उन्होंने कुछ तोड़ फोड़ भी की थी, फिर उनके ऊपर FIRs भी हुई, डिस्प्यूट्स चले। लेकिन इसको हमने एक म्यूजियम के तौर पर पब्लिक के लिए ओपन करना था, क्योंकि एक जो हमारे इस पेशावर से यूसुफ खान साहब और राज कपूर साहब ये पेशावर से बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने बॉलीवुड में और ये जो शोबिज इंडस्ट्री है उसमें अपना एक बड़ा नाम कमाया, तो उस हवाले से एक पेशावर को सिग्निफिकेंस हासिल। तो इनके साथ ये जो ओनर्स ने खरीदे थे और फिर उसके बाद उनके साथ एक निगोशिएशन चली और जो प्रॉपर गवर्नमेंट का प्रोसीजर होता है, रिसेंटली जैसे मैंने अभी कहा कि उनके ऊपर कुछ पर्चे भी हुए क्योंकि उन्होंने तोड़ फोड़ की थी। अब इनको ओरिजिनल हालत में बहाल करने के लिए, लेकिन जो उनकी कीमतों का तयन किया गया है, तो क्या आप इसको फॉर सेल लगाएंगे या फिर ये हुकूमत की मिल्कियत रहेगी? क्योंकि आसार कदीमा में भी इसकी बात की जा रही है, इसको म्यूजियम में बनाने की बात की जा रही है। जी बुनियादी मकसद तो ये है कि इसको हम पब्लिक के लिए ओपन कर दें, गवर्नमेंट की मलकियत रहेगी। और जो जैसे मैंने अभी कहा कि इनके जो ओनर्स थे उनके साथ निगोशिएशन हुई, उनको हमने कायल किया इस बात पे कि जो कीमतें हैं वो थ्रू प्रॉपर डिप्टी कमिश्नर और जो प्रॉपर गवर्नमेंट का तरीक़ेकार होता है उसके तहत। अच्छा कामरान साहब, ये हम अपनी स्क्रीन पे विजुअल्स चला भी रहे हैं कपूर हवेली के, और ये पता चल रहा है कि कितना कीमती आर्ट वर्क यहाँ मौजूद है। जिस तरह बरतानिया में होता है कि जो पुराने घर होते हैं इस किस्म के, जिनको हुकूमत उनको एक सकाफती विरसा भी समझती है, लेकिन वो जाहिर है हुकूमत उनको मेंटेन भी नहीं कर सकती, तो उनको लिस्टेड कर दिया जाता है। उन घरों में तज़य्युन और आराइश का जो भी काम है वो हुकूमत के अप्रूवल से हो सकता है। क्या ऐसा कोई फार्मूला पेशावर के लिए भी ज़ेर गौर है? बिल्कुल, ये मैं आपको, चूंकि मेरा थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, मैं लोकल गवर्नमेंट में भी रह चुका हूँ, वहाँ पे हमने जो वर्ल्ड सिटी है उसमें बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनको हमने बिलखुसूस जो वर्ल्ड सिटी के अंदर आती है उनको आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो हमारी इस तरह की हेरिटेज साइट्स को देखती है, इनको हमने प्रॉपरली ये इंश्योर किया कि वहाँ पे कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन ना हो जिससे इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस या जैसे आपने कहा सकाफती विरसा है हमारा, तो ये हमने इंश्योर किया हुआ है। और कामरान साहब, कितनी इमारतों को या कितने मकानात को इसमें लिस्ट किया गया है? मोर देन हंड्रेड्स हैं, ये हंड्रेड्स में से है। मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये समथिंग मोर देन 1000 होंगी। उनको हमने डिक्लेयर किया हुआ है। और उसके साथ ये पेशावर जो है, आपको तो शफात साहब पता है कि
پشاور از دا اولڈسٹ لیونگ سٹی ان دا ساؤتھ ایشیا اور دنیا کے 7 اولڈسٹ لیونگ سٹیز میں سے ہے. Exactly. تو پشاور میں ہمارے پاس اس طرح کی بہت زیادہ بلڈنگز ہیں, بہت سی جگہیں جن کو پریزرو کرنا, جن کو اوریجنل حالت میں لے کر آنا, اور جن کی جو ثقافتی ورثہ ہے ان کو ہم نے آلریڈی ڈکلیئر. بالکل. اور کامران صاحب اس سے تو جو پشاور کا ٹورزم بہت زیادہ بڑھے گا کیونکہ یہ بہت پرانا آرکیٹیکٹ ہے تو اس کو پرزرو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ جی کامران بنگر صاحب ہمارے ساتھ موجود. پر شفا ٹیل می, مجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی, ایک تو اتنی بڑی بڑی حویلی, آپ بھی ہم بریک میں ڈسکس کر رہے تھے, آپ بتا رہے تھے کتنی خوبصورت حویلی ہے, قیمتیں بہت کم نہیں لگائے گی یا پھر ایک کون خریدے گا؟ اب مجھے کمپلیٹلی سمجھ میں نہیں آئی. جو میں کامران صاحب کی بات سے سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ ان گھروں کو پرائیویٹ پارٹیز کو دیا گیا تاکہ وہ اسے میوزیم میں کنورٹ کر سکیں. دیٹس وائی یہ قیمت جو ہے 1 کروڑ, مطلب یہ پراپرٹی اربوں میں اس کی قیمت. کون دیکھے گا کہ اس کو کون خریدنے کے لیے جو ہے ایلیجیبل ہے؟ دیکھیں یہ دیٹس ہاؤ وی ہیو ٹو موو فارورڈ. اور آگے بڑھتے ہیں جی. اور سردیاں جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں. سردیاں آتی ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز کی ڈیمانڈ شناخت شروع ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے جناب لیدر. بالکل بالکل شفاعت, لیدر کا جو اب صرف سردیوں کا موسم بلکہ لیدر کا موسم بھی آ جاتا ہے, چاہے خواتین ہوں, چاہے مرد حضرات ہوں, چاہے بچے ہوں, بڑے ہوں, بوڑھے ہوں. لیدر جیکٹس تو جناب ہر ایک کے پاس اپنی اپنی ایک ذاتی ملکیت میں ہوتی ہی ہے. لیکن شفاعت مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب خریدنے نکلتے ہیں لیدر جیکٹس تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کیا یہ جو ہم خرید رہے ہیں, یہ ہمارا والیٹ یا یہ ہمارا بیگ یا یہ ہماری جیکٹس یہ اوریجنل بھی ہے یا نہیں ہے. مدیحہ, اگر لیدر کی پہچان نہیں ہے تو وہ جیکٹ جس کی کاسٹ آف پروڈکشن 300 سے 400 روپے ہوتی ہے وہ 2500-3000 میں کسی کو سکون سے چونا لگا کے بیچی جا سکتی ہے. کیسے ہوتا ہے یہ معاملہ؟ سعید احمد انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت وقت دینے کے لیے. سر یہ جو میں نے بات بتائی ہے, یہ جو کاسٹ آف پروڈکشن 300 سے 400 روپے ہوتی ہے ریکسین کی یا کسی اور چیز کی, فیک لیدر کی, سنتھیٹک لیدر کی, وہ 3000-4000 کی بیچ دی جاتی ہے. بات درست ہے؟ اگر پہچان نہ ہو تو بالکل یہ بات صحیح ہے کہ اگر آپ کے لیدر کی پہچان نہیں ہے یا آپ لیدر کو نہیں سمجھ سکتے تو کوئی بھی آرٹیفیشیل یا پیور لیدر, خاص طور پر جو چائنا سے لیدر آتا ہے وہ دیا جا سکتا ہے. پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کون سا لیدر ہے, کون سے جانور کے جو خال سے بنایا گیا؟ دیکھیں اس میں اصل میں 3 کیٹیگری ہیں. شیپ بھی ہوتا ہے جیسے بھیڑ, گوٹ ہے, بفلو ہے, 3 طرح کے. اس کا گرین بتاتا ہے بیسکلی. اگر پتہ ہوگا تو مسام جسے کہتے ہیں جس میں بال لگے ہوئے ہوتے ہیں, یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اگر سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ہر لیدر کی پچھلی طرف میٹ سائڈ نہیں فرنٹ پہ ہوں گے. فرنٹ پہ. اچھا, مطلب یہ آپ کے پاس جو 3 جیکٹس پڑی ہوئی ہیں, ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اب اس میں یہاں گرین موجود ہے, اس میں باریک باریک مسام ہوتا ہے. یہ باریک سے باریک مسام جو ہوگا بالکل ہلکا جو ہوگا وہ شیپ میں ہے, گوٹ میں اس سے زیادہ بڑا ہے, کاؤ میں اور زیادہ ہارڈ ہوتا ہے, اور اس طرح بفلو میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ان میں سب سے اچھی والی کون سی لیدر ہے اور سب سے مہنگی والی کون سی شیپ ہوتی ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ تینوں کیٹیگری میں گریڈنگ ہوئی ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس بفلو میں بھی لو گریڈ ملے گا اور بفلو میں بھی ہائی گریڈ ملے گا. شیپ میں بھی لو گریڈ ملے گا اور اس میں بھی ہائی گریڈ ملے گا. شیپ میں گوٹ کا بھی یہی پوزیشن ہے. گریڈنگ ہے A B C D اس طرح کا ملنا. صحیح. تو کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ہم کہ کون سا لیدر جو ہے وہ کس کا ہے؟ کیونکہ مارکیٹ میں ہر طرح کا سنتھیٹک لیدر موجود ہے. صحیح ہے. لیکن میں نے آپ کو بتائی یہ بات کہ اگر آپ ہمیں یہ ایکسپلین کر دیں جو آپ کے پاس سیمپلز پڑے ہیں, جیسے یہ جیکٹس ہے آپ کے پاس. ہاں جی. اب یہ اس کا گرین اتنا باریک ہے اور اس کی اگر آپ اس کو تھوڑا سا اگر مجھے اجازت ملے, کیونکہ وہ خواتین کو بڑا شوق ہوتا ہے جب کوئی چیز خریدتی ہے تو اس کو پکڑ کے ضرور دیکھتی ہیں. آ جائیں جی, آپ بھی میں آ کے دیکھ بھائی. اچھا جی, تو یہ ہے, یہ ایک ہارڈ لیدر ہے. تھوڑا سا یہ دیکھیں کتنا سافٹ ہے. اوکے, یہ ایک سافٹ لیدر ہے. سو دس از لائک, اس کے اندر جو گرین بتا رہے ہیں بالکل وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ کسی شیپ کا لیدر ہے. اوکے, اور اس کا جو گرین ہے وہ بتا رہا ہے کاؤ. مجھے یہ بھی آلموسٹ سیم کیوں لگ رہا ہے؟ سیم نہیں, یہ سیم ہی ہے. سیم ہی ہے. یہ سیم ہے دونوں چیزیں. اوہو, میں بڑی اچھی خریداری کر سکتی ہوں. گڈ, ٹھیک ہے نا, یہ سیم ہے. اوکے, دس لکس ہارڈ. نہ یہ اور سافٹ ہوگا, اس کو ہم نے کیا ہے سافٹ. اچھا. یہ لیدر کی سختی کا لیدر کی کوالٹی سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ صرف ٹیننگ کا فرق ہے. اگر ہم اس میں ٹیننگ اچھی کریں گے تو سافٹنیس آئے گی, اور اگر ٹیننگ ہلکی ہوگی, اس میں کیمیکلس مکمل طور پہ نہیں رہیں گے تو. اب جیسے میں یہ جیکٹ پہنا ہوں, یہ سویٹ لیدر کہلاتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بنا اسی شیپ میں, لیکن اس کو ہارڈ رکھا ہے ہم نے. اگر آپ ہاتھ سے چیک کریں گے تو دیکھیں کتنا ہارڈ ہے یہ. اوکے, یس. اور وزن بھی اس کا ہے؟ وزن بھی. اچھا, دوسری بات رف اینڈ ٹف میں نہیں. یہ بتائیں, رف اینڈ ٹف میں پہنیں گے, یہ بھی شیپ کا ہے؟ جی ہاں. اگر وائی اٹ از فلیکسیبل, یہ فلیکسیبل کیوں ہے؟ اس کو ہم نے واش کیا ہے, جیسے کسی زمانے وہ اپنا لیدر وغیرہ پینٹ وغیرہ جینس کی نہیں ہوا کرتی تھی. اب جیسے یہ ہے بیگ, یہ لیدر ٹوٹل بیگ بنا ہوا ہے آپ کا کاؤ میں. اوکے, اس کے گرین دیکھیں آپ,
हार्डनेस होगी। मुझे बताइए जो बड़े बड़े महंगे महंगे ब्रांड्स हम खरीदते हैं वो कौन सा लेदर इस्तेमाल करते हैं? देखिए जी, आपका गुड्स आइटम में जाएंगे तो ज़्यादातर काव और बफलो, अच्छा ठीक है ना, और अगर गारमेंट्स में रहेंगे तो बेहतरीन तौर पे तो ज़्यादातर जो मैक्सिमम इस्तेमाल होता है वो शीप इस्तेमाल होता है। बस Okay. ग्रेडिंग उसमें एनालिन है, सेमी एनालिन है, ये मुख्तलिफ ग्रेडिंग है हाई क्लास। अवाम को किस लेदर की तरफ जाना चाहिए जो जो खास तौर पे स्किन के लिए सर्दियों बेहतर में, भी हो। हाँ जो एक लॉन्ग लास्टिंग चीज हो और कम कीमत भी हो? वैसे तो आमतौर पे शीप ही बेहतरीन रहता है। पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर के हिसाब से जहाँ का टेम्परेचर है, जो सर्द इलाकों में भी चले जाएंगे -4 -5 ज़्यादा 10 चले जाएगा, ठीक है, उन इलाकों के लिए बड़ा हम इस्तेमाल कौन करें। सा लेदर हमारी स्किन को मुवाफिक आ सकता है? शीप स्किन बेहतरीन है। शीप की स्किन बेहतरीन शीप है। स्किन इसको हमारी लैंग्वेज में मेशा भी कहते हैं। आपको पता है सब मेरे पीसीआर में तालियां बज रही मेरे एजाज में, मैंने मुवाफिक वर्ड बोल दिया, उन्होंने कहा ओहो हमारी एंकर ने उर्दू बोल दिया। तो इसमें जो है ना क्या कहते हैं, शीप स्किन इज द बेस्ट। Thank you. एक जी, जी। वन लास्ट थिंग, क्या लेदर की सॉफ्टनेस का लेदर की क्वालिटी से कोई ताल्लुक है? नहीं, softness क्योंकि पे- लोग चेक करते हैं, ये भी दिखाओ, हाँ जी, सही कह ओहो रहे हो। सख्त है, छोड़ दो। सॉफ्टनेस पैदा की जाती है। हम जो लेदर बना रहे होते हैं जिस वक्त, उसमें आर्टिफिशियल फैट डाल के सॉफ्टनेस पैदा करते हैं, ठीक है। बाद औक़ात ऐसे ममालिक जहाँ पे -20 से भी नीचे टेम्परेचर होगा, तो वहाँ पे वो आर्टिफिशियल जो फैट होती है वो बाहर आ जाती है स्प्यू की सूरत में, वाइट की सूरत में। तो हमने इसको मेंटेन लोग रखने के लिए, जला के चेक करते हैं लेदर। ये तो सब एक देसी टोटके हैं जैसे आजकल उसके चल रहे कोई हैं। ताल्लुक नहीं है ये इसका। मर्द हजरात जो वॉलेट खरीदते हैं उनको होता है कि जी ये लेदर का वॉलेट होना चाहिए। हाँ, अब वो leather जब खरीदने जाते हैं पता चलता है जी वो तो पीछे से गत्ता निकल रहा होता है, उनके साथ कोई अंदर अंदर पैकिंग लगाई जाती है हार्डनेस करने के लिए। लेकिन ये पहले बता दें आपको कि लेदर को देखने से पहले, लेने से पहले एक्सपर्टी यही है कि उसका ग्रेन आना चाहिए देखना आपको। ग्रेन देखना बहुत जरूरी है, बड़ी प्रॉपर आपने दिखाई है। लेकिन आर्टिफिशियल में भी ग्रेन आ जाता है किसी ना किसी, आर्टिफिशियल का मुकम्मल ग्रेन एक जैसा होगा, इवन होगा। इवन होगा। इसमें जो है इसका बेली पोर्शन, पेट वाला पोर्शन। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। ख्वातीन और हज़रात, पहचान हो गई होगी आपको, छोड़ लेते हैं, वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। जनाब हम छोटे होते थे तो एक हमारे घर में बच्चों को रिसाला आता था, तो उसमें उसका जब वैसे तो 60 सफ़ों का होता था, लेकिन जब उसका सालनामा होता था तो उसमें चच्चा भुलक्कड़ की सीरीज़ होती थी। वो चच्चा भुलक्कड़ की 2 कहानियाँ एडिशनल होती थी। तो पाकिस्तान के जो क्रिकेट के फ़ैन हैं उनको भी हम बता दें जनाब, सालनामा आ रहा है, और सालनामा ये है कि जनूबी अफ्रीका की टीम आ रही है और जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आएगी 14 साल बाद। तो आपने सालनामे को, चाचा भुलक्कड़ को जनूबी अफ्रीका की टीम से कैसे जोड़ा? ये मुझे बताएं। ये इसलिए क्योंकि चच्चा भुलक्कड़ की जो सीरीज होती थी उसका बड़ा इंतजार होता था, पूरा साल वेट करते थे कि हम कि सालनामा छपेगा तो चच्चा भुलक्कड़ की सीरीज छपेगी। वो उसकी 2 कहानियां होती थी। आ रहे ना अब- 15 जनवरी को आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये आ रहे हैं जनाब, ये जी। प्रोटियस आ रहे हैं जनाब, और वो कराची भी खेलेंगे, रावलपिंडी भी खेलेंगे, लाहौर भी खेलेंगे, और बैया लैंड तो- बैया हो जानी है। लैंड कराची करें जवाब? लैंड तो कराची करेंगे अभी। यस, ओ यस। अच्छा मुझे भी कंफर्म नहीं। खैर जनाब, आपको सीधे लिए चलते हैं कराची, जहां पे मारूफ ताजिर रहनुमा सिराज कासिम तेली की नमाज जनाजा अदा की जा रही है। अहम ताजिर रहनुमा भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों मारूफ ताजिर रहनुमा कासिम सिराज तेली की तबीयत काफ़ी अरसे से नासाज थी और वो जामर ना हो सके, और आज कराची में मारूफ ताजिर कासिम सिराज तेली की डिफेंस फेज 6 में नमाज जनाजा अदा की जा रही है। राज कासिम तेली, जिनको चंद दिन पहले दुबई में दिल का दौरा पड़ा था, गैर मुतवक्के दिल के दौरे की वजह से वो जामबर ना हो सके। कुछ अर्सा पहले उनकी तबीयत नासाज भी रही, लेकिन काफ़ी हद तक रिकवर कर चुके थे। दुबई में मौजूद थे। उनकी मैयत कल रात दुबई से कराची पहुंचाई गई, जहां लवाहिकीन ने उनकी मैयत वसूल की। आज उनकी नमाज जनाजा इस वक्त कराची के डिफेंस फेज 6 में अदा की जा रही है। मनाजिर ARY की स्क्रीन पे आप बराह रास्त देख सकते हैं। बहुत बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग मौजूद हैं, अहम सियासी शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं, ताजिर बिरादरी यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। बहुत बड़ा नाम था कासिम सिराज तेली साहब का, और डिफेंस फेज 6 में आज उनकी नमाज जनाजा अदा की जा रही है। जैसे भी आप बता भी रहे थे कि गुज़िश्ता की दिन दुबई में ये थे, बीमार थे और दिल का दौरा पड़ने की
वजह से ये जांबर ना हो सके। कल शब इनकी जो मैयत है वो पाकिस्तान पहुंची है और आज इनकी नमाज जनाजा कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में अदा की जा रही है, जिसमें आप टेलीविज़न स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि बहुत सारे सियासी रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर ताजिर बिरादरी के जो समाजी और ताजिर बिरादरी की भी बहुत बड़ी तादाद शफात यहाँ पे मौजूद है। दुनिया दुरुस्त की होती है, या जो अमल करोगे यानी जो फसल अमल का बोओगे। नजर डालते हैं इस घंटे की टॉप स्टोरीज की जानिब। असेंबलियों से बाहर जाने की बातें अंदर की बात बाहर ले आई। इस्तीफों पर नून लीग तैयार, पीपल्स पार्टी अरकान का इनकार। एतजाज भी एतराज कर रहे हैं, बिलावल के लिए फैसला आसान ना होगा। वजीर आजम कहते हैं ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद ले आए तो असेंबली आए। एंटी करप्शन पंजाब का भरपूर एक्शन, 27 माह में 206 अरब रुपए की रिकवरी। रिश्वत लेने पर 3,900 सरकारी एहलकार गिरफ्तार किए गए। तो जनाब सबसे पहले एक अहम खबर पे नजर डालते हैं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट लाहौर की जानिब से एक कार्रवाई सामने आई है जिसमें कल अदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 5 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बताते चले काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक दहशतगर्दों को शाहदरा से गिरफ्तार किया गया है। हमारे नुमाइंदे बाबर खान हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। जी बाबर। बिल्कुल जी, सीटीडी ने शाहदरा में कार्रवाई करते हुए कालदम तंजीम से तल्लक रखने वाले 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। दहशतगर्दों ने दौरान तफ्तीश बताया कि उन्होंने सिविल सेक्रेटेरिएट को निशाना बनाने का मंसूबा बना रखा था। दहशतगर्दों की शिनाख्त जो है समरकंद, अब्दुर्रहमान, वजीर गुल, असमतुल्ला और इमरान के नाम से हुई है। दहशतगर्दों से दस्ती बम, असलहा, अफगान करेंसी, मोबाइल फोन्स और सात मुकामात की वीडियोज भी बरामद हुई हैं। सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द 2 माह कबल अफगानिस्तान से आए थे। अफगान इंटेलिजेंस सही, बहुत शुक्रिया बाबर खान आपका। मैं तफसीलात से आगाह करने के लिए एक बार फिर से अपने नाज़रीन को लिए चलते हैं कराची के डिफेंस इलाके फेज 6 में, जहां कासिम सिराज तेली की नमाज जनाजा अदा की जा रही है। कराची में पैदा हुए थे, गुज़िश्ता दिनों दुबई में दिल का दौरा पड़ने के बायस जांबर ना हो सके। बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन थे सिराज कासिम तेली साहब और साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन भी रहे। मारूफ ताजिर रहनुमा अक्सर हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बनते रहे, हमने उनसे बात भी की। सिराज कासिम तेली साहब की नमाज जनाजा के मनाजिर आपके सामने हैं जो कि अदा कर दी गई है। शफात बहुत बड़ी इनकी एक पर्सनालिटी थी। वो बिज़नेस ग्रुप के चेयरमैन भी थे और 2001 में तो कासिम सिराज तेली साहब को सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया था, जो उनकी खिदमात रही हैं मुल्क के टुवर्ड्स उसके एवज़ में। और इनका खिलाफ पुल करना शफात जो हमारी स्पेसिफिकली ताजिर बिरादरी के लिए और जो उन्होंने पाकिस्तान की जो इकॉनमी भी संभाव भी बूस्ट करने में इनका किरदार बहुत अहम था। जनाब ये तो हमने आपके सामने जो कुछ अहम खबरें थी वो रखी और ये मामला डेफिनेटली बड़े अहम उसके हैं, नौयत के हैं। सिराज कासिम तेली साहब का खला डेफिनेटली पुर नहीं हो सकता। ज़रा सियासी मामला पे नज़र डाल लेते हैं और पीडीएम क्या करने जा रही है। ये बात तारीख तो सामने आ गई है कि इस्तीफे दे देगी 31 दिसंबर तक, लेकिन उसके बाद क्या होगा इसमें बहरहाल अब एक तफरीक सामने आ गई है। बिल्कुल चपात मुस्लिम लीग नून तो देखिए इस्तीफे देने पर उतावली हो रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान जो हैं वो इस फैसले पर अदम इत्मीनान का बरमला इजहार कर रहे हैं। पीडीएम ने इस्तीफों का मामला जो है वो अब अगले मरहले पर डाल दिया है और मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि अगले मरहले में तय होगा कि इस्तीफे कब सर पर मारने हैं। और मरीम नवाज कहती हैं कि तमाम जमातों का फैसला है इस्तीफे क़यादत के पास जमा कराएंगी। क्या कहना था मौलाना साहब का भी और मरीम नवाज साहिबा का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। जितने मराहिल आएंगे उन मराहिल में इस्तीफों का तस्करा होता रहेगा और अगले दिनों में हम इसकी स्ट्रेटजी भी तय करेंगे कि इस्तीफे हमने किस वक्त ढाल बनाकर इनके सर पे मार देने हैं। पार्टी क़यादत के पास तमाम पार्टीज अपने इस्तीफे जमा कराएंगी। जी जलसा इंशाल्लाह वहीं होगा और ज़रूर होगा और इंशाल्लाह भरपूर।
تو جناب وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن استعفے دے گی، وہ ضمنی انتخابات کرا دیں گے۔ حکومت کو بھیجنے کا آئینی طریقہ تحریک عدم اعتماد ہے۔ تحریک عدم اعتماد پیش کرنا چاہتے ہیں تو اسمبلی میں آئیں۔ اپوزیشن کیا کرے گی؟ جلسہ کر لے گی۔ ہمارے سے بڑے تو جلسے نہیں کر سکتے، وہ یہ 11 مل کے اور بھی 11 مل جائیں تو تب بھی آدھے نہیں جلسے کر سکتے جو ہم نے کیا ہے۔ نو کانفیڈنس موشن آ جائیں اسمبلی میں، آئینی طریقہ تو وہ ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ استعفے دیں گے، ہم الیکشن کروا کے اور مضبوط ہو کے آ جائیں گے۔ مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا کریں گے۔ ہم تو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے تھے نیشنل ڈائیلاگ سے۔ بیسٹ جگہ تو پارلیمنٹ ہے، جو بات کرتے ہیں وہ آ جاتے ہیں کہ جی ہماری کیسز معاف کرو، اور کیسز ہم نے نہیں بنائے، سارے کیسز تو بنے ہوئے ہیں پرانے، ان کے اپنے دور کے بنے ہوئے ہیں۔ جنہوں نے چوری کی ہوئی ہے وہ تو پہلے سے ہی اپنے کیسز کی وجہ سے بھاگ گئے تھے۔ کسی بھی بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن کسی صورت NRO کے اوپر ہمارے سے بات نہ کرنا۔ کرپشن کے کیس ہم نہیں معاف کرنے لگے۔ کرپشن کے کیس ہم نہیں معاف کرنے والے، کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کا۔ اور دوسری جانب نون لیگ کے بعض ارکان نے قبل از وقت ہی استعفے دینا شروع کر دیے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی جلد بازی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے بعض ارکان کو پریشان کر دیا ہے۔ اراکین یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی جماعت کی خواہش کی تکمیل کے لیے قربانی نہ دے، اور استعفوں سے بھی فرق نہ پڑا تو پھر کیا کریں گے؟ پارلیمنٹ میں رہ کے حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن بھی استعفوں کے حامی نہیں ہیں۔ کیا کہا اعتزاز احسن صاحب نے، آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ استعفے افیکٹو ہوں گے تو پھر استعفے دینے چاہیے۔ اگر ان کا افیکٹ ہی کانسٹیٹیوشن کے تحت نیگیٹو ہونا ہے تو نہیں دینا چاہیے۔ تو دنیا کو مشورہ دے سکتی ہے پیپلز پارٹی، مطلب مریم بی بی یا مولانا کی مرہون تو نہیں ہے پیپلز پارٹی۔ جناب بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا ہے کہ اعتزاز احسن کی جو بھی رائے ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جو سی اجلاس میں فیصلہ ہوگا اعتزاز احسن کا بھی وہی فیصلہ ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اسی موضوع پہ اپنا سی کا میٹنگ بلا رہے ہیں، وہاں ہم اعتزاز صاحب کو اور باقی ہمارے جو نمائندے ہیں، ممبران ہیں، ان سے ہم ان کا اوپینین اور انپوٹ لیں گے۔ جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ ہوگا وہ اعتزاز احسن کا اتنا ہی فیصلہ ہوگا جتنا میرا فیصلہ ہوگا۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کا اعتماد تو اپنی جگہ، لیکن مسلم لیگ نون کو لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن کے ڈے ون سے جو ہم نے دیکھا شفاعت کے تحفظات رہے ہیں اور جن کا موقف ہے وہ سیم ہی رہا ہے۔ انہوں نے ماضی میں بھی برملا اس بات کا اظہار کیا ہے۔ پتہ نہیں کون پڑھاتا رہتا ہے پی ڈی ایم والوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے لیڈ قائدین کو کہ یہ کر دیں گے تو سسٹم جیم ہو جائے گا۔ اسپیکر پابند ہے، یہ ہم نے لگایا تھا بیچ میں، یہ ہم رولز میں چینج کر کے لائے تھے۔ اسپیکر پابند ہے کہ اس ممبر کو بلا کے پوچھے کہ یہ آپ نے استعفیٰ دیا ہے، یہ آپ کے دستخط ہیں، اور آپ نے آزادانہ اپنے خود فیصلہ کیا ہے کہ کسی نے آپ سے کروایا ہے، کہ بہت کچھ جو نظر آتا ہے شاید نہ ہونے والا ہو۔ نہیں، بیانیے میں فرق ہے۔ جناب کنفیوژن ہے، اور کنفیوژن یہ ہے کہ کیا ہوگا اگر اپوزیشن استعفے دے دے گی تو عمران خان کہہ چکے ہیں وہ ضمنی انتخاب کرا دیں گے۔ ضمنی انتخاب کا مطلب ہے کہ ہم نے دیکھا ہمیشہ سے ایک ٹرینڈ رہا ہے کہ ضمنی انتخاب میں جو گورننگ پارٹی ہوتی ہے اس کو فیور جاتا ہے، لوگ اس کی طرف جاتے ہیں۔ اگر استعفے دیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑنا، اگر سندھ اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا۔ معاملہ مطلب سینٹ الیکشن پھر بھی ہو جائے گا۔ تو کیا بارگین ہے جی اس وقت پی ڈی ایم کے پاس؟ ملک احمد خان صاحب نون لیگ کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ حکومت کہہ رہی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اپوزیشن کے کسی بھی عمل سے، چاہے وہ استعفے ہو، چاہے وہ دھرنے ہو، چاہے احتجاج ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کا کیا موقف ہے؟ نہیں دیکھیے، راضی نہ ہونے والی بات تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسے ہے، لیکن یہ کیونکہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ساری سیاسی جماعتوں کی ایک اپنی اپوزیشن ہوگی ہر معاملے پر۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھنے کی ہے وہ اعلامیہ ہے جب اے پی سی ہوئی پہلی، جس کے نتیجے میں پی ڈی ایم کانسٹیٹیوٹ ہوئی، اور اس میں اعلامیہ میں یہ بات شامل ہے کہ جب استعفے دینے کا وقت آئے گا تو استعفے دے دیے جائیں گے۔ غالباً پیپلز پارٹی میں کچھ ڈسینٹنگ وائسز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہماری مشاورت نہیں ہوئی اور وقت درکار ہے۔ وہ استعفے دینے سے انکار نہیں ہے، لیکن غالباً وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سی کے سطح پہ یا ان کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی سطح پر کوئی بات ہوگی اور پھر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ آئے گی۔
صحیح. तो बहरकैफ ये क्योंकि जो एलामिया है पहला उसमें तो ये बात वाज़ेह है कि इस्तीफे दिए हैं. अच्छा बताइएगा, आप 13 को लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं और इस हवाले से पंजाब पुलिस ने थ्रेट अलर्ट भी जारी किया है कि जलसे को या किसी बड़ी सियासी क़यादत को निशाना बनाया जा सकता है, दहशतगर्दी का ख़तरा बहरहाल यहाँ पर मौजूद है. इस पर हम जानना चाहेंगे कि अपोजिशन में जो सियासी जमातें हैं उनका क्या रद्द अमल है इस हवाले से? सियासी जो एक्टिविटी है वो तो अपनी जगह एक मुसल्लमा हकीकत है और हमें ये भी इल्म है कि इस तरह की सियासी एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें थोड़ा क्योंकि पब्लिक का बड़ा रश होता है और फिर कुछ सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने की बात होती है, तो गवर्नमेंट को ज़्यादा विजिलेंट होकर ज़्यादा बेहतर रिसोर्सेज डिप्लॉय करके ज़्यादा बेहतर अरेंजमेंट्स प्रोवाइड करके सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाना चाहिए. ये उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वहाँ पर पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों की सारी क़यादत वहाँ पर होगी, तो हुकूमत को बहर सूरत अपनी बेहतरीन कोशिश करके उनके तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम करने चाहिए. टाइमलाइन ये है कि 13 को आप लाहौर जलसा कर रहे हैं, जनवरी के आखिर में लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, बीच में 40-45 दिन का गैप ले रहे हैं. इस गैप में के दौरान क्या लाएअमल है? देखिए बिल्कुल ये हमारा ख्याल ये है कि ये जो दिसंबर का महीना है ये इसमें काफ़ी एक्टिविटी है, जिसमें भी 13 दिसंबर का जलसा है. फिर उसके बाद कोई और फर्दर आज जो पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी बैठी है उसने कोई एक रोड मैप डिसाइड किया है कि कहाँ कहाँ पर जो है वो इस प्रोटेस्ट को जारी रखा जाएगा. और इसका फिर एक लॉन्ग मार्च की भी बात की जा रही है, इस्तीफे भी इसी का पार्ट है. तो हमारे अंदाजे के मुताबिक दिसंबर जनवरी जो है वो इस हुकूमत के खात्मे का वक्त हो गए. सही, ठीक है. क्या जी, मलिक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी जान लेते हैं क्योंकि बार बार ये बात की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से तो अभी इस्तीफे देने का सिलसिला भी शुरू हो गया, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिजर्वेशन यहाँ पे नज़र आ रही हैं. तो इस हवाले से मौक़िफ़ जानेंगे. पीपल्स पार्टी के रहनुमा मूसा इलानी हमारे साथ मौजूद हैं. मूसा साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए. ये बताइए, इस्तीफे देने जा रहे हैं आप लोग, इस हवाले से अभी तो इत्तेफाक हुआ है आप लोगों में? देखिए, पीपल्स पार्टी की एक अपनी सीसी कमेटी है जिसकी मीटिंग अभी कॉल हो रही है और उसके ऊपर जो इत्तेफाक राय है वो हम कंसेंसस बिल्ड करेंगे. पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा है और उनके जो 26 नुकात हैं उसके ऊपर हमने साइन किए हुए हैं और उसमें इस्तीफे की भी ऑप्शन है. तो हम पीडीएम के जो भी कंसेंसस होगा मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी उसको फॉलो करेगी. अच्छा, अब एतजाज़ वो आपकी राय से मुतफिक नहीं है. वो कह रहे हैं जी आप 150 इस्तीफे भी ले आए, पूरे भी कर लें तो भी फ़ायदा हुकूमत को होगा. अगर आप इस्तीफे देते हैं वो बाई इलेक्शन करा देंगे, अगर आप असेंबली डिसॉल्व करते हैं तो असेंबली डिसॉल्व करने से भी सेनेट इंतखाबात तो नहीं रुकेंगे. पीपल्स पार्टी हैज़ एवरीथिंग टू लूज़. क्या पीपल्स पार्टी नून लीग जिनके पास दे हैव नथिंग टू लूज़, ऑब्वियसली उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, वो उनके साथ इस अमल का हिस्सा बनेंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी उस अमल का हिस्सा बनेगी जो जमहूरी होगा, जो आइनी होगा, जो इस हुकूमत से जान छुड़वाने के लिए और इस नाजायज़ हुकूमत से छुटकारा पाने के लिए, नाअहल और नालायक हुकूमत से छुटकारा पाने के लिए हमें करना पड़ेगा. आइनी दायरे के अंदर रहकर हम वो करेंगे और नुकसान या फ़ायदा ये तो वक्त बताएगा. इट्स टू अर्ली टू से कि अभी बहुत कबल वक्त है कहना कि इससे फ़ायदा है या नुकसान है. मैं समझता हूँ कि हर आने वाला वक्त हुकूमत के लिए अब नुकसानदेह है, फ़ायदा हुकूमत का किसी चीज़ में नहीं है. अच्छा मूसा, ये कहिए, आपकी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हुकूमत को घर भेजने के लिए जो भी हथियार होगा वो इस्तेमाल करेंगे. अब ये बता दीजिए कि ये हथियार आइनी होगा या फिर गैर आइनी होगा? पीपल्स पार्टी से ये सवाल करना बनता नहीं है. पीपल्स पार्टी ने आइन दिया है इस मुल्क को, पीपल्स पार्टी ने आइन बचाया है, पीपल्स पार्टी ने आइन बनाया है और पीपल्स पार्टी आखिरी दम तक आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करेगी. हर उस चीज़ से पीपल्स पार्टी एक सीसा पिलाई दीवार की तरह सामने खड़ी होगी जो गैर आइनी होगा. बहुत बहुत शुक्रिया जी. मूसा गिलानी मौजूद थे. अच्छा ने एक सवाल कहा कि जी पीपल्स पार्टी सवाल करना बनता नहीं है कि पीपल्स पार्टी आइन लेकर आई, लेकिन बहुत सारी ऐसी वो चीज़ें जो कि नहीं करनी चाहिए, जो कि आइन के बिल्कुल ख़िलाफ़ चल रही हैं, वो चीज़ें की जा रही हैं. सो लेकिन ये समझ में नहीं आ रही कि एग्जैक्टली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करने के जा रही है. बट शफात, मेरे ख्याल से ये वो एक ऐसा पॉइंट है इस्तीफे का जिसमें हो सकता है कि अपोजिशन की जो जमातें हैं उनमें आपस में कोई ना पार्टी कोई के क्रेडिट पे रौला दो खड़ा हो चीजें सकता हैं, है. एक 73 का आइन और एक 18वीं तरमीम. ये दो चीजें इनके हाँ, क्रेडिट नहीं, पे, और वो इस पे बड़ा अपना आपको बड़ा माचो फील करते हैं. जहाँ ये बात बिल्कुल
है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो अगर हम लेजिस्लेशन देखें सबसे ज़्यादा लॉस तो वो उस टाइम में सबसे ज़्यादा लेजिस्लेशन भी पेश किए गए थे, लेकिन वही बात है शफात कि अभी एग्जैक्टली किस तरीके से क्या हथियार इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मुझे एक बात और भी समझ नहीं, अभी वैसे तो आपने वो आईनी गैर आईनी का सवाल किया, तो जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद, जब वो इलेक्शन हारने के बाद बिलावल साहब ने स्पीच की तो उन्होंने कहा हमारे साथ धोखा हुआ है। वो किसकी बात कर रहे थे, किसने धोखा किया उनके साथ? हुकूमत की बात कर रहे थे, गैर रियासती नासर की बात कर रहे थे, नॉन स्टेट एक्टर्स जिनको जरदारी साहब कहते हैं। जी आगे बढ़े जनाब, और अब जरा बात करते हैं करप्शन के हवाले से। बिल्कुल शफात, और हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में रियासती सतह पर करप्शन का जो नासूर है वो ना सिर्फ हमारी मुल्क की तरक्की की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है बल्कि नासूर बनती जा रही है, और इसको ख़त्म किए बगैर बड़ा मुश्किल है जनाब कि कोई भी मुल्क तरक्की कर सके। करप्शन के खात्मे के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं, जिसमें एंटी करप्शन के जानिब से हम देख रहे हैं कि बहुत अहम इकदामात भी हैं, और एंटी करप्शन पंजाब ने गुज़िश्ता 27 माह में मजमूई तौर पर शफात आपको सुनकर थोड़ी हैरत भी होगी 206 अरब रुपए की रिकवरी की है, जबकि रिश्वत लेने वाले 3,900 से ज़ायद अफराद जो अफसरान हैं, सरकारी अफसरान और एहलकार, उनको अब तक गिरफ्तार भी किया जा चुका है। गुज़िश्ता बरस इदारे की मोबाइल ऐप लॉन्च की गई थी और एक बरस में 6,000 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई। इसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तर्जुमा एंटी करप्शन पंजाब वकार अजीम साहब। बहुत शुक्रिया वकार साहब हमें वक्त देने के लिए। वकार साहब, बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है एंटी करप्शन यूनिट पंजाब की। साथ ही एक और पेचीदा बात भी है कि सरकारी अफसरान 3,000 से ज़ायद सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ज़रा इस हवाले से कुछ बताइएगा। जी थैंक यू वेरी मच शफात फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें जी, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, इदारों को इसी तरह ही काम करना चाहिए था। एहतसाब जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। वो बेशक जो है वो सरकारी अफसरान हैं। आप अगर इसमें देखें तो ये जो बड़ी रिकवरी जिसकी आप बात कर रहे थे, इसमें 206 अरब रुपया ये मजमूई रिकवरी है, जिसमें 181 अरब रुपए की जो ज़मीन है वो हमने रिट्रीव करवाई है। उसके अलावा कोई 2 अरब जो है वो बराह रास्त जो रिकवरी है वो एंटी करप्शन ने की है, 2 अरब 30 करोड़ रुपए की, और 23 अरब से ज़ायद की रिकवरी वो है जो दूसरे महकमों के साथ मिलकर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने उसको रिकवर किया है। अब ये जो रिकवरी है कैश की मद में, ये अगर इसका मवाजना करें पिछले 10 साल के साथ, तो पिछले 10 साल में कुछ 43 करोड़ हुई, तो एंटी करप्शन ने 27 माह के अंदर 532% ज्यादा रिकवरी की है। और जब आप लैंड रिट्रीवल की बात करते हैं तो पिछले 10 साल में कुछ 2 अरब 65 करोड़ की लैंड रिट्रीव की गई, जबकि एंटी करप्शन ने 27 माह के अंदर जबरदस्त चीजें बता रही है। जिस तरह की। से हमारे एंटी करप्शन यूनिट पंजाब में काम किया है वो यकीनन वो काबिल सताइश है, लेकिन ये बताइएगा जो आम शख्स है जो कि आए रोज इस करप्शन का शिकार होता है, वो एंटी करप्शन से वैसे सेल से यूनिट से राब्ता कैसे कर सकता है, कैसी अपनी शिकायत है जो आगे पहुंचा सकता है? बड़ा आसान सा तरीका है। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी जो एक्सेस है उसकी तरफ बहुत आसान है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे ट्विटर अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उसके अलावा हमारे जो टेलीफोन नंबर्स हैं वो हैं। रिपोर्ट करप्शन ऐप, अभी कोरोना के दिन थे तो कोरोना में जिस तरह की ये सोशल डिस्टेंसिंग का था और ऑफिसेज भी बंद थे, तो एक ग्रेट मेजोरिटी ऑफ पीपल, अबाउट 6,000 पीपल जो है उन्होंने हमें एक्सेस किया रिपोर्ट करप्शन ऐप के ऊपर, और अपनी जो ग्रीवेंसेस थे, जो उनकी शिकायत थी, वो उनको रजिस्टर करवाया। उसके अलावा जो हमारा जो ट्विटर अकाउंट है, लोग वहाँ पे हमसे रब्ता करते हैं। अगर कोई उन्हें वहाँ पे शिकायत मौसूल होती है, कोई उनके ग्रीवेंस है, तो वहाँ पे हमें टैग करते हैं, वीडियोस की फॉर्म में कोई सबूत देते हैं तो हम उसको टेकअप कर लेते हैं और उसका फ़ौरन जो है रिड्रेस उसको करने की कोशिश करते हैं। जी तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। आपने लैंड रिट्रीवल की बात की, ये जो 110 अरब रुपए की ज़मीन की आप बता रहे हैं, इसकी कीमत का तयन कैसे किया जाता है, और फिर ये जो ज़मीनें वागुजार करा ली जाती हैं, इन ज़मीनों का आगे क्या होता है? क्या ये ऑक्शन कर दी जाती है? शफात, ये जो 181 अरब रुपए से ज़ायद की ज़मीन हमने वागजार करवाई है, जो कि पिछले 10 साल की में जो थी वो 2 अरब 65 करोड़ की हुई थी, वो 6,172% ज़्यादा है। अच्छा, ये बेसिकली मुख्तलिफ गवर्नमेंट के जो सरकारी इदारे हैं, जैसे हाईवेज़ हो गया, औकाफ हो गया, उनकी ज़मीनें हैं जिसके ऊपर कब्ज़ा माफिया मौजूद थे। इसकी कीमत का जो तयन है वो किया जाता है, जो वहाँ पे महकमा माल है वो उसकी, जैसे पटवारी होता है, तहसीलदार है, एसी का दफ्तर है, रेवेन्यू वाले, वो उसकी कीमत का तयन करते हैं कि इसका अभी करंट रेंट अगर ये किसी को डिस्पोज दी जाए, उसके ऊपर रेंट के ऊपर दी जाए, तो उसका करंट अभी जो है वो कितना होगा, तो उसके मुताबिक इसका तयन किया जाता है। सही। तो पिछले ये जो कब्जा माफिया थे वो चूंकि इसके ऊपर काबिज थे तो कुछ भी नहीं दे रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर
अब 40 साल से 50 साल से एक बंदा हज़ारों एकड़ ज़मीन तो अब पे वो ये काबिज़ है, ज़मीनें तो जो हैं बिल्कुल- ये सरकारी मिल्कियत जो वागुजार कराएगी? जी सरकारी मिल्कियत है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये सरकारी मिल्कियत है चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। वकार अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, मान है एंटी करप्शन यूनिट पंजाब के, और बात कर रहे थे कि एंटी करप्शन यूनिट पंजाब ने जो कार्रवाई की है, जो कार्रवाइयाँ की हैं, जिसके नतीजे में एहतसाब हो रहा है और लोगों की शिकायत का अजाला किया जा रहा है, उस हवाले से हमें बता रहे थे। बिल्कुल जी, और यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम आपको लिए चलते हैं पेशावर में। पेशावर में एक ऐसी दुकान बनाई गई है एक शख्स ने जिनका नाम है इमरान असद, और इस दुकान में ज़रूरतमंद आके अपने ज़रूरत की चीज़ें बिल्कुल मुफ्त लेके जाते हैं। वैसे तो इमरान का मेडिकल स्टोर है, लेकिन इसके साथ इमरान ने एक ऐसी दुकान भी बना दी है कि लोग वहाँ पर आएँ, जो जो चीज़ें चाहिए, जिनमें कपड़े भी शामिल हैं, मतलब वो तमाम चीज़ें की शबात। देखिए जैसे मौसम चेंज होता जाता है, चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ती है, और इतनी महंगी चीज़ें होती है, समझ चाहे वो लंडे से क्यों ना मिले, आपको 50-50 रुपए की क्यों ना मिल रही हो, लेकिन एक तबका होता है जो वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। एग्जैक्टली जी, और बड़ी इंसानियत का दर्द होना चाहिए, लोगों का दर्द जो है वो दिल में होना चाहिए। इस किस्म के काम फिर अल्लाह पाक खुद रास्ते आसान कर देता है। डॉक्टर बारी भी अक्सर कहते हैं ना जी, वो मैंने तो कुछ नहीं किया जी, मैंने नियत की, अल्लाह पाक ने खुद ही रास्ते आसान कर दिए, और वाकई माशाल्लाह एक चश्मदीद गवाह हो सकते हैं आप वहाँ पे आके सिर्फ देख लें। तो जिस तरह इमरान साहब ने ये काम शुरू किया, मेरे ख्याल में इसमें इमरान साहब से खुद बात कर लेते हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ इस मोहम्मद इमरान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। इतना बेहतरीन आपने काम किया, इतना बेहतरीन आपने इनिशिएटिव लिया, कब इसका सोचा और फिर फाइनली इसको कैसे पाए तकमील तक पहुँचाया? स्टॉप शो आवाज। अच्छा, आवाज आ रही है इमरान आपको? साहब आवाज आ रही है आपको? सर मेरे ख्याल में शायद इमरान साहब को थोड़ा सी आवाज़ देते हैं। हाँ। ज़रा, लेकिन ये जनाब अब मामला ये है कि इमरान साहब एक मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और साथ में एक दुकान चला रहे हैं, जिस दुकान में कोई आपको पैसे नहीं देने पड़ते। बिल्कुल, गरीब अफराद आते हैं, चीज़ कहते हैं ये दे दो, हाँ। वो दे दी जाती है। घर के ज़रूरी, मतलब इसमें बर्तन भी आ जाते हैं, इसमें कपड़े भी आ जाते हैं, और हर किस्म के हम देखते हैं कि यहाँ पे लोग आते हैं। किसी की भी इज्जत नफ्स को मजरूर के बगैर आपको जो चीज़ पसंद आए, लोग अपनी पसंद की देखें, हाँ हमारा बच्चा छोटा है, उसको हुडी की ज़रूरत है, उसको जैकेट की ज़रूरत है, लोग आते हैं, वो ख़रीदते हैं, वो ख़रीदते भी नहीं है, बस वो कहते हैं कि मुफ्त शॉपिंग करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। और शफात मेरे ख्याल से दुकान पे कैश काउंटर नहीं है इस दुकान पे भी एग्जैक्टली, इस दुकान पे भी कैश काउंटर कोई नहीं है। मेडिकल स्टोर आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं। शफात, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आए दिन महंगाई में इजाफा होता चल जा रहा है, गुर्बत में भी एग्जैक्टली वैसे इजाफा होता चला जा रहा है। सो एक आदमी ने आई एम श्योर अगर ऐसा इनिशिएटिव लिया है तो इनसे मुतासर होके बहुत सारे और लोग भी इनिशिएटिव शुरू करें, तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक तो एटलीस्ट लोगों की सर्दियाँ अच्छी गुजर जाएंगी। एग्जैक्टली जनाब, और ये पेशावर के इस इलाके में, चूँकि जहाँ पे आजकल ठंड बड़ी वावा पड़ रही है, दिन में थोड़ा सा गर्म होता है मामला, रात में वावा ठंड हो जाती है, और ऐसे मौके पे ख़ास तौर पे जो गरीब अफराद हैं उनके लिए इस किस्म के इक़दामात किसी नेमत से कम नहीं। और सिर्फ कपड़े नहीं है, यहाँ पर जूते भी हैं, यहाँ पर राशन भी है, यहाँ पर लोग आते हैं, और आई एम श्योर इसमें बहुत सारे मुखय्यर हजरात भी कहीं ना कहीं सपोर्ट ज़रूर कर रहे होंगे। और बड़ी बात है कि एक शख्स जो कि एक मेडिकल स्टोर चला रहा था, फिर वो इंसानी हमदर्दी के वजह से फिर वो एक ऐसी शॉप भी बनाता है। खैर इस पर भी हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि इमरान साहब हमें जो है वो ज्वाइन करें। लेकिन अभी शफात जो बात कर रहे थे ना क्रिकेट के हवाले से, कि क्रिकेट के हवाले से बड़ी अच्छी खबर आने वाली है, वो ये कि साउथ अफ्रीका की टीम ऑलमोस्ट लाइक 14 इयर्स, जी जनाब, 14 साल के बाद पाकिस्तान आ रही है जनाब। 2006 में आए थे आखिरी बार, अंदाजा करें 6 से आप मतलब 20 आ गई, 14 साल का गैप आ गया। अल्लाह करे कि पेशावर का स्टेडियम जल्दी मुकम्मल हो जाए। आपको मुझे पता है पाकिस्तान का पहला स्टेडियम होगा जिसमें आपको ये व्यू आएगा। यूजुअली आपको स्टेडियम से ये व्यू आता है, इसमें आपको ये व्यू आएगा, आपको लगेगा आप ग्राउंड के अंदर बैठे हुए, और हर बॉल जो है ना वो मजा आएगा। लेकिन चले, जब तक पेशावर का स्टेडियम नहीं बनता तब तक हम उम्मीद करते हैं कि जो बाकी स्टेडियम है वो जरा अपग्रेड हो जाए, एटलीस्ट एग्जैक्ट वो अपग्रेड हो जाए, वो आबाद हो जाए। और इस हवाले से डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट जाकिर खान साहब तो ये कह रहे हैं कि ये एक साल में पाकिस्तान का दौरा करने वाली जनूबी अफ्रीका जो है वो चौथी इंटरनेशनल टीम होगी, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़। 16 जनवरी को उनकी अराइवल है कराची में। एक साल से ये चौथी टीम है जो कि पाकिस्तान का दौरा करेगी। काफ़ी सक्सेसफुल है। क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह के सिक्योरिटी के उनके लिए इंतजामात हुए, उनके ऊपर उनका ये एतमाद है और ये दौरा कर रहे हैं। जिस तरह के ऑलरेडी इंडिकेटर्स हैं कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा करना है, उसके ऊपर हमारा काम हो रहा है
और ये वर्ल्ड कप से पहले होगा। उनका शेड्यूल ऑलरेडी हमने उनके साथ शेयर किया हुआ है। उसके अलावा इंग्लैंड ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि वो 2 मैचेस के लिए पाकिस्तान आएंगे। वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान आना है, वो भी है इस साल के शेड्यूल में। तो जनाब पाकिस्तानी टीम जो न्यूजीलैंड में बैठी हुई है उनकी कैद तनाई भी ख़त्म हो गई है जनाब। फाइनली उनका गेट खुल गया, वो मैदान में आए, मैदान में आके उन्होंने पोली बॉलिंग कराई, एक दूसरे को खुश हुए, क्योंकि ज़ाहिर है बड़े दिनों से वो बेचारे होटल के अंदर बंद थे, बाहर नहीं जा सकते क्योंकि जी के कोरोना फैल जाएगा। शुक्र है फाइनली सबके टेस्ट अब नेगेटिव हो गए हैं, सब लोग रिकवर हो गए हैं और उन्होंने प्रैक्टिस शुरू सबने दबा के प्रैक्टिस की जनाब। और ये T20 सीरीज़ का जो आगाज़ है वो इंशाल्लाह वो 18 दिसंबर से होने जा रहा है। और इस तमाम तर क्रिकेट की सूरत हाल पर जो इवेंट्स होने जा रहे हैं बात करेंगे। स्पोर्ट्स एंकर नजीब उल हसनैन हमारे साथ मौजूद हैं। नजीब, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। सबसे पहले तो ये बताएगा कि न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी टीम जो वहाँ पर मौजूद थी, इनको क्वारंटीन खत्म और हम देख रहे हैं कि खिलाड़ी अब फाइनली ग्राउंड में आकर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ये जो आइसोलेशन जो उन्होंने गुजारी है, आप क्या समझते हैं कि इस आइसोलेशन के खिलाड़ियों पर क्या असरात हुए होंगे? जी हाँ शफात, मदिया, आप खुद सोचें 14 दिन का क्वारंटीन पूरा करने के बाद एक कैद है और कितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा। आप होटल रूम से बाहर नहीं निकल सकते, आप कहीं आ जा नहीं सकते, आप अपने साथी खिलाड़ियों के साथ मिल नहीं सकते, बिल्कुल आप खाने पे साथ नहीं बैठ सकते। हमको ये सब सोच के इतना अजीब लग रहा है। तो प्लेयर्स जिनको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आदत होती है, ऑब्वियसली वो मैच खेलने के बाद भी रिलैक्स करने के लिए बाहर खाना खाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, वो सब रुक गया था और जब स्टैंड स्टिल पर चला गया था। क्योंकि अगर आप न्यूजीलैंड की बात करें तो वो तो कोरोना फ्री है, उनके यहाँ तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं, उनके यहाँ तो सब खुल चुका है। तो वो नहीं चाहते कि कोई भी केस ऐसा आए बाहर। तो ये सारी जो उनके ऊपर सख्तियाँ थीं वो सख्तियाँ फ़िलहाल ख़त्म हो गई, फाइनली इनफैक्ट ख़त्म हो गई और अब उन्होंने प्रैक्टिस की शुरुआत कर दी है। पाकिस्तान शाहीन अलग प्रैक्टिस कर रही है जिन्होंने 4-डे मैच खेलना है और दूसरी तरफ हमारा जो T20 स्क्वाड है वो अलग प्रैक्टिस कर रहा है क्वींस टाउन में। जिसके बाद हम इस ज़बरदस्त सीरीज़ की तरफ बढ़ेंगे। तैयारी कैसी होगी? क्योंकि अब ये मॉडर्न डे क्रिकेटर्स हैं और लाइफ इज़ एज वी नो इट अब ऐसे ही चलेगी। क्योंकि अब कोरोना वायरस के बाद सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया में हर जगह जहाँ भी क्रिकेट हो रही है या फॉर दैट मैटर फुटबॉल हो रही है, सबको अब इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा और इन चीज़ों से गुजरना भी पड़ेगा। तो 10 दिन का टाइम मिला है टू बी स्पेसिफिक, जिसके बाद हमारी T20 सीरीज़ है। अगर हम हार गए तो हम ये कहेंगे कि वक्त बहुत कम था और अगर हम जीत गए तो हम ये कहेंगे कि देखो इतने से वक्त में इतना अच्छा परफॉर्म कर लिया। तो अब इससे डील तो करना है प्लेयर। बिल्कुल, मैं ये सोच 14 दिन जो होटल में बंद रहे होंगे और होटल से बाहर नहीं जा सकते, तो छुपन छुपाई कितनी मजे की खेलते होंगे ना वो लोग। मतलब छुप गया ढूंढो लबो 400 कमरे ढूंढते रहो। खैर जरा T20 के हवाले से बताइएगा कि वो उसकी क्या प्रैक्टिस है, क्योंकि वनडे पे तो चले हमें पता है क्या होना, लेकिन T20 के लिए तो हम बड़े जरा पुरजोश हैं। क्या सीन है? मुझे ऐसा लग रहा है कि T20 सीरीज तो हमारे हाथ में है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हमने T20 सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी तो उसमें हमने कामयाबी हासिल की थी। वी आर अ वेरी गुड T20 साइड और बाबर की लीडरशिप में मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे भी एक अच्छी पोजीशन में हैं। लोग बार बार ये बात कर रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़ के साथ जो हुआ, तो वेस्ट इंडीज़ की ना ऐसी बॉलिंग है, ठीक है हमारी बैटिंग भी उतनी ही कमज़ोर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारा फेयर चांस है T20 सीरीज़ में, जिसका आगाज़ 18 दिसंबर से हो रहा है। लेकिन जहाँ टेस्ट सीरीज़ की बात है तो वो अभी थोड़ा दूर है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। वो तो मुझे ऐसा लगता है कि हम रात को उठते हैं क्योंकि टाइमिंग जो डिफरेंस है उसके हिसाब से, और उसके बाद हम हर बार यही देखते हैं पाकिस्तानी बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे होते हैं न्यूजीलैंड में। होपफुली ऐसा ना हो, लेकिन एक्सपेक्टेशंस तो टेस्ट सीरीज़ में कुछ है। हाँ, वैसे टेस्ट सीरीज में इतनी लोगों की जबरदस्त हाँ होनी भी चाहिए। अच्छा जल्दी से नजीब ये बता दीजिए कि अब इंशाल्लाह एक अच्छी खबर हमारे पास ये भी है ना कि जनूबी अफ्रीका की टीम तो पाकिस्तान का दौरा करने जा रही है। ये हमारे मैदानों के लिए, ये हमारे क्रिकेट के इमेज के लिए कितनी बड़ी बात है? जी गुड न्यूज़ बिकॉज ये अब श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे के बाद ये चौथी टीम साउथ अफ्रीका की बन रही है जो कि पाकिस्तान का रुख कर रही है, पाकिस्तान दौरे के लिए आ रही है। और ये कोई छोटा मोटा दौरा नहीं है, एक कंप्लीट सीरीज़ है, इसमें 2 टेस्ट मैचेस हैं और T20 सीरीज़ भी है साथ में। तो ज़बरदस्त है, इट्स वेरी गुड फॉर पाकिस्तान बिकॉज इंटरनेशनल क्रिकेट के अब दरवाजे खुल गए हैं। और इस सीरीज़ से फ़ायदा ये होगा कि जिन्होंने बाद में आना है, जैसे न्यूजीलैंड ने अब कह दिया है कि वो पाकिस्तान का दौरा करेगी एक लिमिटेड ओवर की सीरीज़ के लिए, और उसके बाद फिर आगे
ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने आना है, तो उनको इससे बहुत ज़्यादा एक हौसला अफजाई होगी, उनको पता चल जाएगा कि एक बड़ी टीम आ गई है पाकिस्तान, अब पाकिस्तान सेफ है। वो जो हमने एक बहुत बुरा टाइम गुजारा है जब पाकिस्तान के हालात ख़राब थे और दुनिया की टीमें यहाँ नहीं आती थी, वो अब चैप्टर ख़त्म हो गया है, क्लोज हो गया है, और अब इट्स नॉर्मल, पाकिस्तान आने के लिए तमाम टीमें तैयार हैं। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज जाता है और इंशाल्लाह अच्छी आपने बड़ी क्रिकेट अच्छी बात की। साउथ का जैसे टीम जब पाकिस्तान आ जाती है, जो कि क्रिकेट गुरु कंसिडर किए जाते हैं, तो फिर बाकी भी बहुत सारे ममालिक की टीम्स, आई एम श्योर चौथी जो टीम है उसके बाद वो भी आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, आपको पता है ना, इस बंदे की शख्सियत ऐसी है ना कि इतनी कशिश है इसमें कि हम बात कुछ और कर रहे थे, हम ऐसे ही बहक के इस खूबसूरत आदमी की तरफ चले गए। नजीबुल हसनैन नाम है जिनका, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। बात हम कर रहे थे जनाब पेशावर में मौजूद फ्री शॉप की। इमरान असद उस शॉप के जो ओनर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, तो उनकी तरफ चलते हैं। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। इमरान साहब, जो आपकी ये दुकान है, ज़रा पहले ज़रा इसके हवाले से बताइएगा, क्या मामला है, कैसे इसमें ख़रीदारी होती है, और लोगों को तो हमने देखा जमे गफ़ीर वहाँ मौजूद है, कैसे सबको पूरा करते हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक ज़रूरतमंद लोगों के लिए, जो बेआसरा बच्चे हैं, उन लोगों के लिए एक शॉप का आगाज़ किया है, जहाँ पर इस्तेमाल शुदा कपड़े और नए जूते वगैरह भी मौजूद होते हैं, और ज़रूरतमंद अफराद यहाँ पर अपने हिस्से का जो नसीब है वो यहाँ से लेकर जाते हैं। सही। अच्छा इमरान साहब, ये बताइएगा कि ये तो पूरी शॉप चलाना बड़ा मुश्किल काम है। हमने आपके पास देखा, आपके पास कपड़े भी हैं, राशन भी है, जूते भी हैं, घर की अशिया भी हैं, ये तमाम तो चीज़ें आप इकट्ठी कैसे करते हैं? कौन आपके साथ ताउन करता है? जी मुहैया हजरात है, और कुछ दोस्तों की, जिस तरह कुछ दोस्तों ने, हमने पहले तकरीबन 3-4 साल पहले इसका आगाज़ किया था, क्योंकि हम जहाँ पर रहते हैं बेसिकली वो इलाका, वहाँ पर ज़रूरतमंद और गरीब लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, और उसको तकलीफ़ को देखते हुए हम चंद दोस्तों ने वो माहाना तौर पर 100 रुपये इकट्ठा करने शुरू किए थे, और इससे ये सिलसिला आगे बढ़ता गया, और मज़ीद दोस्तों ने भी इसमें हमारा साथ देना शुरू किया, और मुहैया हजरात की ताउन से ये सिलसिला जारी रखा है। सही, ठीक है। रोज़ाना की बुनियाद में कितने लोग वैसे आते होंगे, और ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो क्या चीज़ ज़्यादा मांगते हैं, उनको क्या चीज़ ज़्यादा दरकार होती है? रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 100-120 लोग आते हैं, और ज़्यादातर उसकी ज़रूरियात जो होती है, सर्दी का मौसम है तो उसको गर्म कपड़ों और स्वेटर और साथ में फ़ूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सही। अच्छा, ये भी बता दें आपकी ये दुकान कौन से इलाके में है पेशावर में, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे। जी, हमारा ये दुकान चरसदा रोड बख्शीपुल पेशावर में वाक़ है, और मोहल्ला लियाकताबाद में। सही। अब ये बता दें कि जो कोई भी आके सामान ले जा सकता है या आपको पूछगछ करते हैं? जी, इस तरह है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 3-4 साल पहले हमने ये स्टार्ट लिया था, तो पहले भी हमारे पास इन मुस्तहिक अफराद की एक लिस्ट मौजूद होती है। इसके अलावा भी हर जो देहाती इलाके हैं जो दूर दराज के, वहाँ पर हमारा एक वॉलंटियर रज़ाकार मौजूद होता है जो ज़रूरत। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इमरान असद हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि पेशावर के इलाके चरसदा रोड बख्शी पुल पे इनकी दुकान मौजूद है। 3-4 साल से वो ये काम कर रहे हैं। 3-4 चला रहे हैं जनाब, जिसमें कोई कैश काउंटर नहीं है। अच्छा, कुछ पसंद करें ले कुछ मैं जैकेट्स पे देख रही थी, न्यू टैग्स भी लगे थे, नाम बहुत सारे मुखैर हजरात इनको हेल्प आउट भी करते हैं, तो ये सिलसिला जारी सारी है। हम एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रहे हैं, उसके बाद हमारे शो का भी जो सिलसिला होगा वो जारी सारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम अक्सर जो फिल्म्स देखते हैं, जो अपने आसपास जो एनिमेटेड फिल्म्स देख रहे होते हैं, हमें आइडिया ही नहीं होता है, जो हमें बड़ी ज़बरदस्त पुख्ता दमदार किस्म की जो आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, इनके पीछे जो आर्टिस्ट बैठे हुए हैं उनका काम क्या है। कमाल का काम तो है ही, लेकिन बड़ा मुश्किल काम होता है शफात, क्योंकि आवाज़ें बदलना और उन इमोशन को समझना है, चाहे वो कोई भी कार्टून कैरेक्टर या कोई भी एनिमेटेड कैरेक्टर आपने भी किए हुए हैं, तो उन की ढाल में ढल जाना बड़ा मुश्किल होता है। Exactly. और वॉइस एक्टर, लोग इस टर्म से आशना नहीं है जी। सदाकार समझा कहा जाता है, इसके लिए उर्दू में खान में और कोई इस्तेलाह भी नहीं है, लेकिन हम चलें कह लेते हैं कि जी जो सदाकारी की सिन्फ है, इसमें एक तो वो सिन्फ है जैसे ज़िया मुहीउद्दीन साहब है, माशाल्लाह, अल्लाह उनको सलामत रखे, लेकिन एक और सिन्फ है, और वो ये कि जो कैरेक्टर आपके सामने आता है, आपने उस कैरेक्टर के मिजाज के मुताबिक एक आवाज़ बना के लोगों को तक अपना पैगाम पहुँचाना होता है। और अब
ہمارے ساتھ جو آج کے مہمان موجود ہیں انہوں نے وائس اوورز کی دنیا میں تو اپنا نام بنایا ہی ہے, جنگلز بھی گاتی رہی ہیں. فائنلی اب وہ آفیشیلی جناب انہوں نے سانگ رائٹنگ وہ پہلے بھی کر رہی تھی, سانگ رائٹنگ کے ساتھ ساتھ سنگنگ بھی شروع کر دی ہے. بالکل جی, سنگنگ لانچ تو شفاعت کرا دیں جناب, ان کا دمدار قسم کا انٹروڈکشن. اسنین خان جی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ اسنین ہمیں وقت دینے کے لیے. تھینک یو فار ہیونگ می, آئی ایم سو ہیپی ٹو بی ہیئر. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کتنے کیریکٹرز کی آوازیں ابھی تک کر چکی ہیں جن سے لوگ آشنا ہو؟ اچھا دیکھیے, اینیمیٹڈ کریکٹرز میں تو آئی وائسڈ کڈز, تین بہادر ایک فلم آئی تھی شمیر میں, تین بہادر, سو آئی واز دی ادر تھری کڈز, ڈیٹول واریئرز, تھری ڈیٹول واریئرز, علی, رضا اینڈ ہنا. And اس کے initially and then they were the villain characters in it, so I used to do that as well. میں صرف تعداد جاننا چاہتا ہوں, کتنے کیریکٹرز ہیں؟ The countless, I would say. 100, 150? نہیں, وائس ایکٹنگ میں اتنی نہیں, بٹ کمرشلز آئی ڈن لائک کاؤنٹلیس کمرشلز. اینڈ یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ a lot of actresses they don't voice themselves. اب ایسا ہوتا ہے کہ جی ماہرہ خان کا ایڈ آیا سین, آپ کو ان کی وائس کرنی ہے, she's not going to do that. اب زارا نور عباس سے, and I've been doing a lot of her ads, ان کی آپ کو آواز میں کرنا ہے. تو آپ ان کی آواز میں کرتی ہیں یا پھر اپنی آواز میں؟ ہم نے پہلے بہت ساری دیکھی, کچھ ایسی ایکٹریسز ہوتی تھیں جن کی آواز اتنی اچھی نہیں ہوتی تو ان کے لیے وائس اوور آرٹسٹ ایگزیکٹلی علیحدہ ہوتی ہے. اچھا, ایک مڈل گراؤنڈ کرنا پڑتا ہے. obviously when I was given Mahira's voice, لکی بات ہے کہ میچ کری, but sometimes you have to have a middle ground. Sometimes I do exactly the same which I'm giving. اچھا, مجھے پھر دوست آپا کی آواز نکال دیں پلیز. اچھا, ایک دفعہ میں سن لوں تو I don't think I want to call it mimicry, but ایک ہے because I started very young. آپ replicate کر لیتی ہیں آرام سے. ہاں, in a way, because maybe as a kid voice actor I started, تو وہ میں modulate کر لیتی ہوں for some reason, and sometimes I surprise myself. I don't know how it happens. بات یہ آپ اور دونوں, بلکہ آپ دونوں سے میرا سوال ہے کہ جو آپ کے ووکل کارڈس اتنے کلیئر ہوتے ہیں, تو آپ کیا پریکٹس کرتے ہیں؟ کیونکہ ایک آواز نہیں, آپ کے حلق سے 100 لوگوں کی آواز نکلتی ہے, کبھی پچ بہت زیادہ اونچی ہو جاتی ہے, کبھی بہت اوپر ہائی آکٹیو پہ چلے جاتے ہیں, کبھی لو آکٹیو پہ. تو پریکٹس کیا کرتے ہیں؟ وہی والی بات کہ بیکاز اگین آئی اسٹارٹیڈ ینگ, تو پہلے تو اوبیسلی آئی واز ڈوئنگ ایز اے کڈ, آئی ایم ڈوئنگ دا کڈز وائس اوور, لیکن جیسے بڑھتے بڑھتے پھر یو ریئلائز کہ کر کے بوتھ میں جا کے یو ہیو سم ہاؤ اے پاور اوور یور اون وائس. تو آئی ڈونٹ نو ہاؤ اٹ ہیپنس. کین یو آنسر دیٹ؟ آئی ڈونٹ نو ہاؤ اٹ ہیپنس. ایک ڈاکیومنٹری ہے, وہ اس کو دیکھ کے ذرا آدمی کو کلیئر ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہو کیا رہا ہے, اور اس کو دیکھ کے بھی کافی آپ چیزیں خود ہی پریکٹس کر سکتے ہیں. فار می اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. بہت سارے کیریکٹرز ایسے جن کی آواز پکڑنے کے لیے 5 گھنٹے, بعض اوقات 7 سال ویٹ کرنا پڑتا ہے. آتے ہیں اب آپ کے ذرا سنگنگ والے معاملات کی طرف, تو پہلے ذرا سنا دیتے ہیں جناب کہ ہوا کیا ہے, معاملہ کیا ہے. بڑی منفرد آواز ہے. ہاں, اٹس اے ویری کیچی ویڈیو ہے, بہت منفرد آواز. ہم چاہیں گے اس میں ہمیں لائیو بھی کچھ سنا دیں. Sure. اچھا, a little background on the song. Initially, I wrote this song on appearance versus reality. لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ میں نے appearance versus social reality ہو گیا ہے. So تصویریں is basically about appearance versus جو ہم لوگ social media پہ اپنی personality دکھا رہے ہوتے ہیں, جو ہم real life میں ہیں. Not necessarily talking about filters, but what's happening behind closed doors. And this is what I wrote the song on. ایسا ہوا کرتا ہے, like if I'm in the studio and I'm working, کوئی ads آ رہے ہیں for hours and hours and I'm having a bad day, لیکن I put up a selfie and no one knows what's going on at work. So this is exploring that basically. اچھا, تو اب گانا پڑے گا. بالکل, اب گانا پڑے گا. ہاں, sure. اچھا, basically I wanted to bring my guitar but I was in such a hurry that I left it. That doesn't matter. چلے کوئی بات نہیں, پھر بھی ہم مینیج. تصویروں میں ہے کیا وہ سب دکھ رہا, چھپاتے ہیں جس سے ہم شیشے کے رنگوں میں کیا, جو اندھیروں میں لکھا وہ روشنی سے کیوں خفا, اب چھپ ہے کھڑا وہ وقت تصویر بن گیا. اچھا, مجھے بتائیں, آپ نے اتنے کیریکٹرس نبھائے ہیں, ان میں سب سے زیادہ مزیدار کیریکٹر آپ کو کون سا لگا, جس کی آواز ہو سکتا ہے, مطلب نام نہ بتائے گا, لیکن جب آپ اس آواز میں کچھ بولیں گی تو ہو سکتا ہے بہت سارے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ پہچان جائیں. اچھا, بیسکلی مجھے جو مزیدار کیریکٹر لگا وہ علی اور رزق کا تھا, تین بہادر کی مووی میں. بیکاز انیشلی ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ یو کین وائس ایکٹ, لیکن ایز اف یو آر وائسنگ اٹ
14-year-old बॉय, तो आपको फिर भी आपने लहजे में वो नज़ाकत नहीं लानी होती. आप आवाज़ निकाल सकते हैं लेकिन आप उसको उसके एक फोर्स होता है, एक बेसिकली एक प्रोनाउंसिएशन होती है. अब फॉर एग्जांपल आई स्टडीड इट कि अब 14 साल का जो बच्चा है, हाउ कैन आई वॉइस दिस किड, बट आई डोंट हैव टू साउंड every word clearly. I don't have to say every word clearly. यानी कि वो बोल रहा है अब हमें क्या करना है यार, अब हमें क्या करना है, तो that's the thing, and you can't be clear. So it was very interesting to learn. एक चीज मैं अपनी मालूमात के लिए जानना जी, चाहूँगा. जी. आपके वालिद जी डेफिनेटली बिल्कुल बहुत बड़े वॉइस एक्टर, वो हर बच्चा अगर उनके नाम से नहीं तो उनकी आवाज से जरूर वाकिफ है. जी, जी. मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि क्या आपने वालिद को देख के आपने इंस्पिरेशन ली थी कि यार मुझे ये करना है? डेफिनेटली बेसिकली अच्छा वेरी अनप्लान ये वाली चीज़ होती है कि जब आपके पास कुछ चीज़ होती है आप उसकी वैल्यू नहीं करते. एज अ किड जो है पापा जो है स्कूल्स की वापसी में स्टूडियो करीब होता था, तो इसे नहीं आई हैव टू फिनिश द वर्क, ये करना है. आई यूज्ड टू बी लाइक मुझे घर जाना है, बट आई वाज देयर इन द स्टूडियो, बट देन आई रियलाइज somehow I picked it up. I guess. ये तो आपने कहा And जीन्स में definitely he's always been my inspiration. and he will always be. अच्छा मैं चाहूंगी क्लोजिंग आप ले लें, लेकिन माहिरा की आवाज में. ओह माहिरा की आवाज में आपने कैमरे को देखना है. कहाँ गया आपका यार आपका कैमरा? और आपने कहना जी दिस इज बाखबर सवेरा, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी. अच्छा जी, ये बाखबर सवेरा आप देख रहे थे और बहुत ही मज़े का शो है, बहुत मुझे अच्छा लगा एंड आई होप दैट यू ट्यून इन एवरी डे एंड मतलब बहुत ही मज़े. आई नो आई एम कल मिलते हैं जनाब, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी.